बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि रब्बि والعصر इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अहलन व सहलन मरहबा। कैफ़ हालुकुम या ज़ुमलाउ? अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लेसन नंबर 14A स्टार्ट करेंगे और हमारा कोर्स है आइए कुरान समझें आसान तरीके से, इसको हम कहते हैं QC1। तो जैसे कि हम सूरतों के सिलसिले को लेके चल रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे सूरतुल असर। इसको बहुत खूबसूरत अंदाज से मुख्तलिफ पहलू इसके हम एनालाइज करेंगे और इस सूरत का पैगाम हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और ग्रामर के हिस्से में हम फेले मुदारे को आज कंक्लूड कर लेंगे। पहले हमने फेले मुदारे के 2 सेट्स हमने कवर किए थे, तो आज हम इसका सेट नंबर 3 जो कि ये है और उसके बाद सेट नंबर 4 सेट्स को भी आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या मतलब चल रहा है। और माजा का इस्तेमाल है, माजा एक क्वेश्चनिंग एक वर्ड है, इसका इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कैसे है। एक नुक्ता शौक हम पढ़ेंगे और कुछ नए अल्फाज एज यूजुअल हम आज अपनी वोकैबुलरी के डेटा में इंशाल्लाह ऐड अप कर लेंगे। सबसे पहले हम सूरतुल असर को सुनेंगे और उससे पहले ये देख लेते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इस सूरा में से ऑलमोस्ट सभी अल्फाज से हम ऑलरेडी वाकिफ हैं। कुछ इस कोर्स में हमने कवर किए, कुछ हमने वैसे ही उर्दू ज़ुबान से ही इन अल्फाज के साथ हम लोग फैमिलियर हैं, ठीक है। मुख्तलिफ शक्लों में ये अल्फाज हम बहरहाल यूज़ करते हैं और मेरे ख्याल से तो आप लोगों को भी ये सारे वर्ड्स ही आते होंगे। हो सकता है कि इस वर्ड में कुछ लोगों को इस वर्ड को समझने में शायद कुछ लगे कि ये नया कुछ वर्ड है, लेकिन ये भी वसीयत से ही निकला हुआ लफ्ज़ है, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सूरा को सुन लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या पैगाम है इस सूरा में हमारे लिए। ये कितनी छोटी सी सूरत थी, देखिए आपने 3 सिर्फ आयात थी, तो कहते हैं कि मुख्तसर भी है और जामे भी। जामे का क्या मतलब होता है कि कंप्लीट है इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स, इन टर्म्स ऑफ मैसेज। और इसमें इंसान को खसारे से बचने का फार्मूला बताया गया, निजात का फार्मूला बताया गया। हम सबको फार्मूलाज बहुत पसंद होते हैं ना, कि कोई हमें छोटी सी टिप मिल जाए किसी चीज के लिए, कोई शॉर्टकट मिल जाए ताकि हम उस काम को आसानी के साथ कर सकें, हमें याद रहे। तो इस सूरा में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को लिस्ट डाउन करेंगे कि जिससे इंशाल्लाह जिसको कहा गया है कि इंसान की मुकम्मल निजात यानी फलाह पा जाएगा इंसान। तो इस सूरा में जो इस्लाह के लिए 4 नुकात बयान किए गए हैं उनको भी जरा देख लें, इससे हमें आगे सूरा को कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत आसानी होगी। अगर हम इसका एक मैप पहले से बना दें कि 2 पॉइंट्स जो हैं वो अपनी जात से मुताबिक हैं, यानी सेल्फ, ठीक है, ये सेल्फ से मुताबिक है। क्या है, एक अकीदा है यानी ईमान कह लें, और एक जो है अमाले सौले की बात होगी। 2 चीजें जो है वो मुआशरा से मुतालिक है यानी सोसाइटी, ठीक है ना, सोसाइटी, सेल्फ और सोसाइटी। तो वो कौन सी चीजें? एक नंबर 1 है एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना या वसीयत करना, और दूसरी है एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना या वसीयत करना। देखते हैं पहली आयत में किस तरह से बात बयान हुई है, शुरू हुई है। वल अस्र, कसम है जमाने की। अच्छा, वाह का मीनिंग तो आपने अभी तक पढ़ा है ना, और ये पढ़ा है ना इसका मीनिंग, लेकिन यहाँ पे वाह का मीनिंग है कसम। हम कह रहे हैं कसम है, इसका मतलब है कि वाह का मीनिंग इस जगह पे कसम इस्तेमाल हुआ है, वाह कसम के लिए हुआ है। और
कई सूरतें कुरान पाक में हमें इस तरह से, इस अंदाज में, खासतौर पे स्टार्टिंग में हमें ये अंदाज मिलता है, वल फज्र वल्लैल वन्नज्म वस्समा। ये तो मैंने वक्फ करके पढ़ा ना ऐसे करके, तो अगर हम इसको वैसे पढ़ें हरकत के साथ, हम पढ़ेंगे वल फजरी, ठीक है ना, वल्लैली, इस पे जरा गौर कीजिए, वन्नज्मी और वस्समाई, और यहाँ पे आप लिखिए वल अस्री। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप कहें कि हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे अगर तर्जुमा नहीं लिखा होगा, हमें कैसे पता चलेगा? हो सकता है हम ट्रांसलेट कर दें और असर, ये भी तो हो सकता है ना, तो कि ये कसम वाला वाव है। तो इसकी एक निशानी ये है, दो हैं, दो पॉइंट्स ध्यान में रखें। एक तो ये कि इसके बाद इस जो कसम वाला वाव है ना, इसके बाद आमतौर पे इस्म आता है। ये इस्म है ना, अल असर, ठीक है ना, ये इस्म है क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम आ रहे हैं, ठीक है। एक तो इस्म आता है, दूसरा इस इस्म के आखिरी जो आखिरी हर्फ होता है ना, उसके नीचे जेर आता है, ये असरी, ठीक है ना। ये आपने देख लिया, फजरी, लाइली, नजमी, समाई, ठीक है ना। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो कि वद्दुहा, तो आप कहेंगे वद्दुहा, तो आप कहेंगे कि इस पे तो जेर नहीं नजर आ रहा, लेकिन एक्चुअली इस पे भी जेर ही होता है, ये हमें नजर नहीं आता, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से समझेंगे कि इसके नीचे जेर ही है। ये एक पॉइंट आपने नोट किया कि वाव, जो कसम वाला वाव हो, उसको हम कैसे पहचानेंगे, और इसको आप वाव कस्मिया भी कह सकते हैं अगर आप याद रखना चाहें ये वर्ड, और अगर अभी नहीं तो इट्स ओके। तो असर का मतलब, असर के लफ्ज़ से तो हमें पता ही ना, नमाज असर। तो यहाँ पे असर से मुराद है ज़माना, और उर्दू में भी हम कहते हैं ना असर हाजिर के ये की शख्सियत हैं, या ये कोई मुसन्निफ हैं या कुछ भी, असर का मतलब होता है ज़माना। तो अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है, और ज़माने की कसम क्यों खाई है? पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला हमसे कुछ कहने जा रहे हैं, वैसे अल्लाह ताला को कसम खाने की ज़रूरत ही क्या है? अल्लाह ताला तो कुछ भी हमें कहेंगे तो वो यकीनन एक अहम बात है और हमारे लिए कीमती है। फिर भी अल्लाह ताला ने कुरान में ये आम उसलूब है कि जब अल्लाह ताला कसम खाते हैं तो इसका हम ये मतलब समझते हैं कि जो आगे जो बात बयान की जा रही है वो बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट बात है, और उस बात पर ज़माना गवाह है, क्योंकि ज़माने की कसम खाई, उस बात पर ज़माना गवाह है। ज़माने से मुराद तारीख, हिस्ट्री पूरी, यानी, और जो सबसे ऑथेंटिक जो तारीख की किताब है वो कुरान है, जिसमें हमें जब से इंसानियत बनी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जब तक कि ये सूरह नाज़िल हुई, मुख्तलिफ ज़मानों में और उसके बाद भी आने वाले ज़मानों में, कुरान तो क़यामत तक के लिए, तो हर ज़माने में यानी ये सब कुछ होता आया है। आगे जो बात होने जा रही है ना, वो बात सिर्फ आज से रिलेटेड नहीं है, किसी खास ज़माने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये है कि यहाँ पे अल असर की बात हुई है, हर ज़माने की। अल का मतलब है खास, यानी कि हर ज़माने से ऐसा ही चला आ रहा है। देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने कसम से आगाज़ किया, कितनी अहम बात है, वो क्या बात है? वो बात ये है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इन्ना बेशक अल इंसान, इंसान, लफ़ी अलबत्ता, में, खुस्र खसारे, यानी अलबत्ता खसारे में है। देखते हैं कि इसको कैसे तर्जुमा में हम लाते हैं। इन्ना का मतलब तो हमें पता है, बेशक, ठीक है। ये हमने एक रेफरेंस फ्रेज भी याद की थी कुछ शुरू के लेसन्स में, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्ना का मतलब तो हो गया बेशक, और ये यही फ्रेज हमने मा के लिए भी याद की थी, याद है? मा का मतलब था साथ, जो हमने माहू माहुम का टेबल किया था। तो ये रेफरेंस फ्रेज हमें दो अल्फाज को याद रखने में मदद करेगी कि इन्ना का मतलब हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमें आम तौर पे ये आयत का टुकड़ा याद ही होता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और साबिरीन भी आप देख रहे हैं ना कि ये एक इस्म है और जमा वाला इस्म है, याद है? ये इस तरह से इस पैटर्न पे है, मुस्लिमीन के पैटर्न पे, ठीक है। तो जिस तरह इसका वाहिद हम निकाल सकते हैं, तो इसका वाहिद भी हम निकाल सकते हैं ना। इसका वाहिद क्या होगा? अस्साबिर, ठीक है। तो साबिर, अस्साबिर, ठीक है। तो इसकी हम इस तरह से जमा से वाहिद पे पहुंच सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि, बल्कि जब भी कोई आयत आपके सामने आए तो आप देखा करें कि इन्ना क्या है, इन्ना एक हर्फ है, ठीक है ना। अल इंसान क्या है, इसके बारे में भी देखते हैं। तो इन्ना के साथ मिलता जुलता एक लफ्ज आप साथ ही रिवाइज कर लें, इन का मतलब था अगर, और इसके लिए हमने क्या एक रेफरेंस फ्रेज याद की थी, इंशा अल्लाह, ठीक है। तो इससे हमें मिक्सअप होने का चांस नहीं रहेगा ना, कि मिलते जुलते हैं इन्ना, कहीं भूल ना जाए। तो इन्ना से इन्नल्लाह मअस साबिरीन आपने याद रखा, और इंशाअल्लाह,
इसी तरह एक और आपने सीखा था अन का मतलब था ना कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, अन भी और अन्ना भी इन दोनों का एक ही मतलब था कि। तो ये आपने साथ साथ इन चीजों को रिवाइज करते रहना। तो क्या कहा जा रहा है, पहले तो कसम खाई, कसम में एक ताकीद आ गई, एम्फेसिस आ गई, फिर इन्ना से बात शुरू की कि बेशक, यानी इन्ना भी ताकीद के लिए, ये जो ताकीद के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्या कहा है कि अल इंसान, यानी इंसान के बारे में। इंसान को तो हमें पता ही है, लास्ट टाइम हमने ना नास, इसकी जमा भी सूरत नास में हमने कहा था कि अल नास का वाहिद जो है वो इंसान है। तो यहाँ पे यूज हुआ अल इंसान। अल इंसान का क्या मतलब है, खास इंसान। अल्हम्दुलिल्लाह में हमने पढ़ा था ना कि खास तारीफ और तमाम तारीफ। तो यहाँ पे खास का मानी भी कह सकते हैं और यहाँ पे वैसे तमाम का मानी भी है आ रहा है, क्योंकि मेंट क्या है, मानी क्या है, इशारा किसकी तरफ है, बनी नोए इंसान की तरफ है ना, यानी पूरी जो मैनकाइंड है या ह्यूमन काइंड है उसके बारे में बात हो रही है ना, कि पूरी जिसको कहेंगे इंसानियत, पूरी इंसानियत के बारे में बात हो रही है कि पूरी इंसानियत ही खसारे में है। अच्छा, अब देखें, एक ताकीद थी कसम से, एक ताकीद आ गई इन्ना से, दो ताकीद हो गई ना। अभी हम इसकी ताकीदों को भी काउंट करेंगे ना, इसके एम्फेसिस को भी काउंट करेंगे। तीसरी ताकीद आ रही है लफी खुस्र में, ला की फॉर्म में। देखिए ये दो टुकड़े हैं, ला प्लस फी। तो ला प्लस फी, ला का मतलब है यहाँ पे अलबत्ता, ठीक है। अभी आपने इससे पहले ला के कुछ और मीनिंग्स भी देखे थे, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये आयत का एक टुकड़ा हम आने वाले असबाक में इसको तफसील से पढ़ेंगे भी, वलक़द यस्सरनल कुरआन। तो यहाँ पे वाह के बाद जो ला आया ना, ला, इसका मतलब भी अलबत्ता है, ठीक है। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरआन को। अलबत्ता को जरा इंग्लिश में समझना आसान हो शायद, इसका मीनिंग होता है इंडीड या श्योरली या फॉर श्योर कह सकते हैं, फॉर श्योर या सर्टेनली, वेरीली। यानी अलबत्ता जो है ये भी एक एम्फेसिस का अंदाज है, तो उसके लिए अरबिक में वर्ड होता है सिंपली ला, बस लाम ज़बर ला, इतना यूज होता है। आइए इस टेबल में देखते हैं कि ला के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, हम इससे पहले भी देख चुके हैं। देखिए ये जो ल है ना, ला और ली, ये सेम है, ये एक ही चीज है। होता क्या है कि जब ये किसी ऐसे इस्म के साथ इस्तेमाल होता है जो जाहिर है, जिस तरह अल्लाह के साथ, जिस तरह हम के ना ल प्लस अल्लाह, तो इट बिकम्स लिल्लाही। लेकिन जब यही ल, लेकिन ये लिल्ला हो जाता है, ये जेर में चले जाता है, ये जेर में चले जाता है। लेकिन जब यही हम ल को हम हुआ हुम के टेबल के साथ यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ला प्लस हु इज इक्वल टू, ये बन जाएगा लहू। यानी हमने किया था ना, लहू लहुम लकाली लकुम लना, ये वो वाला है। तो उस केस में ये ल के फॉर्म में आता है, यानी इस फॉर्म में आता है जब ये हुआ हुम के टेबल के साथ जो है ना वो अटैच होता है, ठीक है ना। और जब ये किसी इस्म के साथ, मतलब मैंने लिल्ला की मिसाल दी, एक और मिसाल ले लेते हैं। जिस तरह हम कहें ली जाइदिन, ठीक है ना, जाइद के लिए कोई चीज अगर जाइद के लिए तो मैं कह रही हूँ ली जाइदिन, तो यहाँ पे भी ये ली बन गया। तो एक तो ला को हमने देखा कि जब वो इस्म के साथ आता है तो कैसे आता है, और इसका मानी क्या होता है, लिए, ली जाइद, जाइद के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, लहू उसके लिए, यहाँ पे इसका मानी हो गया ली। उसके बाद जब फेल के साथ आता है तो वो ली बन जाता है, जिस तरह ली यदब्बरू, तो ली प्लस यदब्बरू, इसका मतलब होगा ताकि वो गौर करें। यदब्बरू का लफ्ज जो है तदब्बुर से निकला है, ठीक है, ताकि वो गौर करें, गौर फिक्र करें। इसी तरह ली यतज़क्करा कुरान में आया है, ये भी दो टुकड़े हैं, ली प्लस यतज़क्करा, ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया ताकि, इस ली का मीनिंग हो गया ताकि, यहाँ पे इसका मीनिंग था लिए। उसके बाद जब हर्फ के साथ आता है तो यूं बन जाता है लक़द, ला प्लस कद, लक़द। तो इसका मतलब होता है अलबत्ता तहकीक। कद का मीनिंग भी आप पढ़ चुके हैं, याद है, किसी को याद है, कद कामत इस्सलाह हमने पढ़ा था कि तहकीक या वेरीली या श्योरली नमाज खड़ी हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पे इस सूरा में लफी की फॉर्म में आ गया, वो तो हमने देखा है। तो ये इस स्लाइड को आप अपने हाथ से नोट्स की फॉर्म में अपनी नोटबुक पे या बुक पे जरूर इसको लिखें, आपको ये आइंदा फ्यूचर के लिए ना ये हेल्प करेंगे इस तरह से इनके यूज। उसके बाद आ रहा है लफी, जो हमने ल को डिस्कस कर लिया। फी का तो हमें मीनिंग पता है कि फी का मतलब होता है में, ठीक है ना, ये जो इसका तो हमने टेबल भी किया हुआ है, फी हिम वाला टेबल। किसमें है इंसान, अलबत्ता किसमें है, खुस्र में है।
ٹھیک ہے. فی میں خسر کا مطلب ہوتا ہے خسارہ, گھاٹا یا نقصان, اور نقصان بھی کوئی تھوڑا سا نقصان نہیں ہے, یہ ایسا خسارہ ہے جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی گئی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ٹوٹل لاس. ٹھیک ہے. ویسے اردو میں ہم خسارہ یا ہم خسران اس طرح کے ورڈز یوز کرتے ہیں, اور اردو کے خسارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی لاس ہو گیا, جیسے بزنس میں خسارہ ہو گیا. اس لفظ میں اتنا شاید ایمفیسس نہیں ہوتا کیونکہ عربک اوریجن کا ہی ورڈ ہے, اور خسر عربک میں ایسے خسارہ کے لیے یوز ہوتا ہے کہ جس میں ہمارا جو کیپٹل ہوتا ہے نا وہ بھی ڈوب جائے, اتنا بڑا لاس ہو جائے بزنس میں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں پروفٹ نہیں ہو رہا یا اس مہینے لاس ہو گیا, بلکہ جب سے ہم نے بزنس شروع کیا جو کچھ ہم نے لگایا تھا, انویسٹ کیا تھا بزنس میں, وہ سب کچھ ہمارا جو ہے وہ لاس میں چلا گیا. تو اب آپ دیکھیے وہ جو میں تاکید کے اوپر بہت زیادہ زور دے رہی تھی اس کو ذرا دیکھیے دوبارہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں بات شروع کی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والعصر, یعنی کہ قسم کھا لی. ٹھیک ہے نا, قسم کھائی. اب یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 4 بار تاکید آئی ہے, تو آپ تاکیدوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں آپ نا. ایک تاکید تھی قسم والی, یہ والعصر والی. ٹھیک ہے. ایک تاکید تھی یہ انا سے جو ہم نے ریلیٹ کیا, بے شک. ٹھیک ہے, 2 تاکید ہو گئی. اچھا, یہ دوسری تاکید ہوگی, یہ پہلی تاکید ہوگی. اس کے بعد کیا بات ہوئی ہے کہ ان الانسان لفی خسر. وہ تیسری تاکید جو ہے وہ یہ ہے البتہ, یعنی البتہ لفی شیورلی انسان جو ہے وہ نقصان میں. 3 تاکیدیں ہوگی. اچھا, اس کے بعد ایک اور چوتھی تاکید بھی ہے, یہ بیان کی اکثریت خسارے میں. اچھا, یہ تاکید آگے آ رہی ہے آنے والی آیات میں. آخری آیت جو 3rd آیت ہے وہی اس کی لاسٹ آیت ہے, لیکن وہ 2 حصوں میں ہم پڑھیں گے. اور پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیسے آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے, کیسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک تاکید ہے. 3 تاکید تو ہمارے پاس یہی ایک اور یہ 2, بس صرف 2 آیات میں سے ہمیں 3 تاکیدیں مل گئی. 3 تاکید ہمیں کے اسلوب ہمیں مل گئے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ چوتھی تاکید آنے والی آیت میں کیسے آ رہی ہے. تو جب اتنی تاکید ہو رہی ہے اور انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان, یہ جو بنی نوع انسان ہے اس میں آپ ہم سب لوگ شامل ہیں, تو یہ سورہ مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے نا, کہ تاکید پہ تاکید ہے. تو کیا میری بیداری میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس خسارے سے بچا لیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی کہہ دیتے اور یہ سورہ یہیں ختم ہو جاتی تو ہم سوچتے رہ جاتے اور بے چین اور پریشان ہی رہ جاتے کہ ہم تو خسارے میں ہم کیا کریں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ آگے جا کے ہمیں ایکسپلین بھی کر رہے ہیں اور ہمیں خسارے سے بچنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. پہلے اس کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اب جب بھی آپ اس کو یہ 2 چھوٹی چھوٹی آیات پڑھیں گے, آپ نے ان تاکیدی اسلوب کے اوپر آپ نے بہت توجہ رکھنی ہے. آج بلکہ عشاء کی نماز میں ہی آپ اس سورہ کو پڑھیں اور اس انداز سے جس طرح آج آپ سمجھ رہے ہیں وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا بہت اچھا آپ کو امپیکٹ آئے گا. اگلا حصہ ہے تو آیت نمبر 3 2 حصوں میں آئے گی. آخری آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, الا سوائے الذین ان کے جو یا ان لوگوں کے جو آمنوا ایمان لائے, و اور عملوا انہوں نے عمل کیے, الصالحات نیک. یعنی اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے, ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اور اس کا ریفرنس فریز کیا تھا, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا تھا نا. تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے, یہ ایکسیپشن کے لیے نا, جب کسی چیز کو ہم نے کسی چیز میں سے مائنس کرنا ہوتا ہے, ایکسیپشن دینی ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ سوائے اس کے. الذین بھی ہم نے سورۃ الفاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم بھی پڑھا ہوا ہے, اور لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا واحد بھی دیکھا تھا, الذی, یاد ہے الذی اس کا واحد. تو سوائے ان لوگوں کے جو یا ان کے جو, کون وہ لوگ ہیں ایکسپلین کیا جا رہا ہے, وہ کون سے لوگ ہیں, وہ جو ایمان لائے. یہ وہ 2 باتیں جو ہم نے کہا تھا نا کہ 2 سوسائٹی, 2 سیلف کے لیے 2 سوسائٹی کے لیے. تو دیکھیں کہ یہ سیلف کے لیے ہے. ایک تو یہ کہ وہ ایمان لے آئے, یہ عقیدے سے ریلیٹڈ ہے, ایمانیات, ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. اور آمنو بھی ایک ایسا ورڈ ہے جس طرح سمجھیں کہ فعلو ہوتا ہے نا, فعلو, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک فعل ہے, فعل ماضی ہے. ویسے فعل ماضی ہے لیکن ترجمے میں ہم کہہ رہے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے, ترجمہ بھی ایسے ہی ہے. تو فعلو میں جس طرح یہ واو الف جمع کی نشانی ہے نا, اسی طرح آپ دیکھیے آمنو میں بھی یہ جمع کی نشانی ہے, یعنی جمع کے صیغے میں بات ہو رہی ہے, سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے. اور یہ ہمیں ایمان اور مومن جو ہے یہ اسی روٹ سے
आमनू से ही हम रिलेट करेंगे, ये इसी से निकले हुए अल्फाज हैं। वो आमिलू, और उन सब ने अमल किया। इसमें भी देखें ये भी फेल है और माजी है और जमा है, और ये जो अमीला का फेल है ना, इसका तो हम कर चुके हैं, फेल मादी एटलीस्ट हम इसका कर चुके हैं, इसका हमने पूरा टेबल किया था ना, याद है। अमीला इस लेवल पे, अमीला अमीलू, ये अमीलू हमारे टीपीआई में इस जगह पे बैठ रहा है, ठीक है ना। अमीला अमीलू, अमिलता अमिलतु, अमिलतुम अमिलना, तो इस तरह से आपकी टीपीआई आपको याद दिलाएगी कि ये जमा है और ये गायब है और ये मुजक्कर है, और इस तरह से, क्योंकि हमारा राइट हैंड यूज हो रहा है और इस तरह से। तो अब आप इसको अप्लाई किया करें अपने टेक्स्ट के ऊपर, जो भी आप पढ़ें। तो सिवाय लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए, कौन से अमल किए, उन्होंने नेक अमल किए, ठीक है। और सालिहात का मतलब यहाँ पे नेक अमाल है, ठीक है। वैसे सालिहात का अपना मतलब नेक अमाल जरूरी नहीं है, इसका तो मतलब होता है वैसे नेक औरतें, ठीक है। कैसे होता है आगे देखते हैं। हमने एक लफ्ज पढ़ा था ना सालेहून, जिस तरह मुस्लिमून हमने शुरू के लेसन्स में हमने ये पहचान किए थे ना अस्मा की, तो हमने कहा था कि सालेहून की जमा जो है वो सालेहूना होती है वाव नून से। फिर अगर ये सालेहन आ जाए, ये सालेहिन आ जाए, तो इसकी जमा या नून ऐड करने से होगा, सालेहीन इसकी जमा बन जाएगी। और अगर हम जिस तरह मुस्लिमा बनाते हैं उसी तरह इसका हम मुन्नस बनाएंगे, तो हम बनाएंगे सालेहा, सालेहा, और सालेहा का जो प्लूरल है वो बनेगा सालेहातुन, ठीक है। सालेहातुन सालेहातुन, क्या था, इस गोल ता को रिप्लेस किया हमने अलिफ और बड़ी वाली लंबी वाली ता से। एक और बात नोट कीजिए, ये जो सालेहात लिखा हुआ है ना, ये खड़ा अलिफ से लिखा हुआ है और ये इस तरह के अलिफ से लिखा हुआ है, ये दोनों अल्फाज बिल्कुल एक हैं। ये रस्मुल खत है, ये लिखने का अंदाज है। अगर इस जगह पे मैं इस तरह से लिखूं तो ये बिल्कुल ठीक होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली देखा जाए तो सालिहात का मतलब था नेक औरतें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि अमल की बात हो रही है ना, आमिलू और उन्होंने अमल किए, आगे सालिहात आगे, इसका मतलब है कि ये जो सालिहात है ये इसकी तरफ ही रेफर हो रहा है, यानी उन्होंने अमल किए नेक। और ये क्यों मोनस के फॉर्म में यूज हुआ है, अमाल के लिए, ये ग्रामर की आगे से तफसील इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में हम इसको देखा करेंगे ऐसी चीजों को। तो बात क्या हुई, सबक क्या निकलता है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलू सालिहात, इससे वाहे उनके जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, यानी वो लोग नुकसान में नहीं है। अब देखिए ना, बात पहले हो रही थी ना कि सारे ही नुकसान में, अब वो लोग नुकसान में नहीं है जो ईमान ले आए और जिन्होंने नेक काम किए। ये बात हमने समझनी है। दो बातें वो जो सेल्फ के लिए थी, एक था कि अकीदा यानी ईमान ले आए, दूसरा ये था उन्होंने अमले सौले किए। ये तो दो बातें होगी हमारे सेल्फ के लिए, जो हमने शुरू में एक मैप बनाया था ना। अब आगे देखते हैं कि ये जो हमने दो बातें की, इसके लिए अगर हम अपने लोगों के साथ इसको अप्लाई कर लें कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पक्का ईमान नसीब करें। और ईमान क्या है, ईमान से क्या मतलब है कि रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, क़यामत पर, तकदीर पर, हर चीज़ पर हमारा ईमान मजबूत हो। हमारे ईमान का हाल क्या है, हम अपना एहतसाब करेंगे और फिर ईमान की मजबूती का हम प्लान बनाएंगे और कुरान और सुन्नत का मुताला करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इस लोगों के ऊपर, आप मजीद फिर तबलीग करेंगे इस चीज़ की, इस पैगाम को आगे पहुंचाएंगे, इसके ऊपर आप मजीद डेप्थ में खुद से जा सकते हैं। दूसरी बात हमने अमल की थी, तो अल्लाह हमें अमले साले नसीब फरमा। और अमले साले के हवाले से हमें पता है कि कुछ अमाल तो हमारे ऊपर, ये जो फ़राइज़ है ना, नमाज रोज़ा ज़कात हज कुरान पढ़ना इबादत वगैरह सब, और फिर ये है कि इसके लिए भी हमने अपना एहतसाब करना है कि हमारे हमारे इबादत का, हमारे जो अमाल हैं उनका क्या हाल है, उनका क्या लेवल है। और फिर ये कि उसके मुताबिक हमने प्लान भी बनाना है और तबलीग भी करनी है। हर चीज़ के लिए प्लान बनाना होता है, यानी इस फार्मूला के ऊपर, इस लोगों के ऊपर हम अपना खुद से बैठकर बहुत गहराई में सोच सकते हैं, अपना जो है ना एहतसाब कर सकते हैं। तो हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए नेक। जब भी आप आयत का ये हिस्सा पढ़ें तो पीछे वाला जो है उसको साथ कंबाइन कर लें कि क्या बात हो रही थी, वाल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यानी कि तमाम इंसान खसारे में सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए। अलिम सिखाइए, किसी को सिखाएंगे आयत, और खुद भी मोस्टली बहुत से लोगों को तो ये सूरह याद ही होगी, अगर किसी को नहीं भी याद तो आज ही याद हो जाएगी। आखिरी हिस्सा है और यहाँ पे सूरह हमारी खत्म हो जाएगी। वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, ये जो वाह है ये तो और के लिए आ गया। देखें
इस सूरह में एक वाव जो है ना वो कसम के लिए आए थे ना शुरू में, बाकी जो वाव आ रहे हैं वो और के लिए आते हैं, जितने भी वाव आएंगे वो और के लिए आएंगे ना, एक ये वाला वाव भी आ गया और, ठीक है। वतवासो और एक दूसरे को वसीयत की, बिलहक की, हक की, वतवासो और एक दूसरे को वसीयत की, सब्र की। ये जो एक दूसरे की बात है इसका क्या मानी है, इसको भी हम समझते हैं अभी। वतवासो एक दूसरे को वसीयत करना, इस पे जरा गौर करें। ये तो हो गया वाह, टुकड़े हैं ना, टुकड़े कह लें, टुकड़े भी नहीं समझे कि दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक हर्फ है और एक जो है आगे। ये क्या हो सकता है आपके ख्याल में, क्या ये वतवासो एक इसम हो सकता है या फेल हो सकता है, क्या ख्याल है, इसमें क्या मानी पाया जा रहा है, कोई बता सकते हैं। तवासो फेल फेल है। देखिए इसमें अगर होता, हाँ जी, अगर इसमें होता तो या तो इसके शुरू में अलिफ लाम होता, या तो इसके एंड में तनवीन होती, कुछ होता ना, कोई इसम की निशानी होती। इसमें इसम की कोई निशानी नहीं है। और वैसे भी देखें तर्जुमा आपको क्या बता रहा है, तर्जुमा सामने जब लिखा हो तब तो आसान है ना, कि उन्होंने एक दूसरे को वसीयत की, इसका मतलब है कि ये पुराने पिछले जमाने की बात हो रही है, मासी की बात हो रही है, और वसीयत करना एक एक्शन है, एक काम है, तो इसका मतलब है कि ये फेल है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक दूसरे को है, ये आप पहले तो इसके ऊपर ता पे जरा गौर कर लें, फिर आप ये इस अलिफ पे गौर कर लें, फिर इस बात को समझते हैं। उससे पहले एक छोटी सी आपके लिए समझें कि एक्टिविटी कह लें कि अरबिक कितनी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, कि एक लफ्ज होता है दरसा, ठीक है ना, दर्स से निकला हुआ दरसा, दरसा का मतलब होता है उसने पढ़ा, दरसा का मतलब होता है उसने पढ़ाया। आपका जो बिल्कुल वेरी फर्स्ट हमने लेसन किया था ना इंट्रोडक्शन वाला, उसमें हमने यही चीज आलिमा के साथ देखी थी कि आलिमा, अल्लमा, तअल्लमा, इस तरह से हमने मुख्तलिफ अल्फाज को, जब हमने आपको बताया था कि ग्रामर के कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे कुरान में इस्तेमाल होने वाले एक ही मादे से बनने वाले बहुत सारे अल्फाज को सीख लेंगे। मादे से मतलब है रूट वर्ड। अब ये रूट वर्ड तो यही है, दाल, रा और सीन, इससे दर्रासा बन गया, पढ़ाया। फिर तदारसा का मतलब होता है एक दूसरे को पढ़ाना। अच्छा, एक दूसरे का मानी आता है, एक तो ये शुरू का ता और एक थर्ड नंबर पे जो अलिफ। जब इस तरह का पैटर्न बन जाएगा तो इसका मतलब होता है बाहम, कोई काम बाहम करना। बाहम का मतलब म्यूचुअल, ठीक है ना, म्यूचुअल, कोई म्यूचुअली कोई काम करना, म्यूचुअल एक्शन। एक ने मतलब आपने मुझे पढ़ाया और मैंने आपको पढ़ाया, तो ये तदारसा हो, ठीक है ना। दरअसा में तो ये है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपकी फीडबैक ले रही हूँ, कुछ मैं आपसे लर्न कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कुछ मैं आपको सिखा रही हूँ, तो हम तदारस करें आपस में, ठीक है। और दरअसा का मतलब है कि आपने खुद ही पढ़ा, अकेले बैठ के पढ़ा कहीं पे भी। तो हमने ये जाना कि तदारसू की तरह ही वर्ड बन रहा है तवासौ, ठीक है, नहीं है इसी तरह का वर्ड। थोड़ा सा चूंकि इसमें थोड़े से इसके हरूफ मादा डिफरेंट है, उसके सिंपल थे, और इसके थोड़े से वाव और या वाले हरूफ मादा आ गए, इस वजह से बहरहाल ये और ये वर्ड दोनों जो है इनका पैटर्न जो है वो सेम है। और जैसे तदारसु में एक दूसरे को पढ़ाने का मानी था, इसी तरह तवासौ में एक दूसरे को वसीयत करने का मानी पाया जाता है। यानी वो क्या करते हैं कि बाहम वसीयत करते हैं, ये नहीं कि वो एक वसीयत करके तो बस उसका काम खत्म हो गया, नहीं, एक पहला दूसरे को वसीयत करेगा, दूसरा पहले को वसीयत करेगा, ये इसका मानिया। तो वो एक दूसरे को उन्होंने एक दूसरे को वसीयत की, किस बात की वसीयत की, हक बात की वसीयत की। और हक का मतलब होता है सच। और हक कहाँ से मिलते हैं, कुरान और सुन्नत से मिलते हैं। कुरान में सारी तफसील है, अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह तवासी बिल हक किया, उन लोगों को हक बताया, उन लोगों को सब्र की तलकीन की। गोया ये तो हमारे लिए एक ट्रेनिंग है, ठीक है, हमारे पास पूरा ट्रेनिंग मटेरियल कुरान की सूरत में मौजूद है। लेकिन अगर कुरान समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे दूसरों को तवासी बिल हक करेंगे, कैसे हम दूसरों को तवासी बिल सब्र करेंगे। इसके लिए कुरान समझना कितना जरूरी है। और उसके बाद ये वर्ड तो यहीं पे कवर हो गया था, इसको हमने देख लिया था डिटेल से। आगे आगे भी सब्र, यानी एक तो हक की वसीयत करें और एक सब्र की वसीयत करें। वसीयत कर रहे हैं, कहीं पे आप नसीहत का वर्ड भी देख लें, कहीं पे तलकीन का वर्ड भी आप शायद देख लें। अच्छा, भी सब्र में क्या है कि सॉरी, दो टुकड़े, बी प्लस असब्र। और ये असब्र आपको क्या बता रहे हैं कि ये क्या है, इसमें ये फेल है, क्या है ये, इसम है, ठीक है ना, असब्र। तो जिस तरह अल अस्र था, इस तरह असब्र है, जिस तरह अल हक है, देखिए अब ये भी अल हक है, ये भी इसम है, ये भी इसम है, और जबकि ये फेल है, ये हर्फ है। तो ये आपने पहचानना शुरू कर दिया अब इन चीजों को, और अपने पास नोट्स में भी लिख लिया करें। तो सब्र का क्या मतलब होता है, सब्र का मतलब होता है साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, डट जाना, जम जाना किसी चीज के ऊपर, ठीक है। तो अब सब्र को अगर हम तीन पहलुओं से देख लें या तीन अंदाज से इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करें,
یا سمجھے کہ صبر کی 3 آپ اقسام بنا لیں. ایک تو یہ کہ نیکی پر صبر کرنا، پھر ہے کہ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ ان کی کیا ایگزامپلس ہو سکتی ہیں، آپ لوگ خود بھی سوچیں. مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. نیکی پہ کیسے صبر ہو سکتا ہے؟ جیسے روزہ رکھتے ہیں آپ، صبر سے بیٹھتے ہیں نا، سارے دن بھوک پیاس ہے کچھ بھی ہے، آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے، صبر کریں گے. حج پہ جائیں گے، بہت مشکلات اٹھانی پڑیں گی. نماز کے لیے صبح اٹھیں گے، وضو کرنا ہوگا، نیند کی قربانی دینی ہوگی، صدقہ خیرات کرنا ہے آپ نے، اور بھی جو بھی احکامات ہیں نیک، جن کو ہم نیک اعمال میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو کچھ اپنے نفس پہ بھی جبر کرنا پڑتا ہے، اور انسان کو اس کو ہم کہیں گے کہ نیکی کے اوپر وہ صبر کر رہا ہے، یعنی کہ وہ اس کو مینشن نہیں کر رہا، وہ اس کے اوپر کوئی کمپلین نہیں کر رہا، اور وہ جو ہے وہ خوشی سے اس چیز کو قبول کر رہا ہے. یہ بھی ایک صبر کی ٹائپ ہوگی، قسم ہوگی. پھر گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، یعنی ہمارے آس پاس ہر وقت گناہوں کی کوئی نہ کوئی مواقع رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹیمپٹیشنز رہتی ہیں گناہوں کی. ہم گناہ کی جگہوں سے بچتے ہیں، اپنی نگاہوں کو بچاتے ہیں، اپنے اعضاء کو، ہاتھوں کو، ہر چیز کو ہم بچاتے ہیں کہ گناہ کا کام ہے نہیں کرنا. چاہے ہو سکتا ہے میں بھی بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہو، میں بھی کچھ لوگ ہمارے آس پاس دوست احباب ہمیں کھینچ رہے ہیں اس طرف کہ آئے ادھر چلتے ہیں، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، بہت انجوائے کریں گے، لیکن ہمیں اندازہ ہو، ہمیں پتا ہو کہ نہیں یہ گناہ کا کام ہے، تو ہم نے اس سے بچنے کے لیے بھی تو اپنے نفس کے ساتھ کچھ جنگ کی نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہمارا صبر ہے. یہ مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا، دین کے راستے میں مشکلات آ سکتی ہیں، اپنی جنرل لائف میں مشکلات آ سکتی ہیں، دین کو قائم کرنا، اقامت دین کے راستے میں مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر ہمارے راستے میں بہت سی ہرڈلز آئیں گی. بعض اوقات منزل ہی نظر نہیں آ رہی ہوتی، انسان ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر بھی صبر کرنا ہے. مشکلات کے اوپر صبر کرنے کو آپ اور بھی بہت بہت الیبوریٹ کر سکتے ہیں، بہت سوچ سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. تو یہ صبر کو سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹس جو ہے نا یہ ہیلپ فل ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے، ایک تو یہ کہ ہم نے کہا نا وہ تواصل بالحق، کہ حق کی ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کی تلقین کریں. تو قرآن اور حدیث کا علم کیا میں حاصل کرتا ہوں؟ اپنا احتساب کریں ذرا. علماء سے پڑھتا ہوں، کیا میں حق بات جانتا ہوں؟ حق بات جانوں گا تو میں کسی کو اس کے بارے میں تواسی کروں گا نا، یعنی ہم ایک دوسرے کو کیسے نصیحت کریں گے. علم حاصل کرنے کا پلان بھی بنائیں، ٹریننگ لیں، کچھ کریں. کیا میں نے کہیں سے سیکھنا ہے، کسی عالم سے، کسی کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، کوئی کتاب پڑھنی ہے، کچھ کرنا ہے، قرآن اور حدیث کو جاننا ہے. اور پھر جو کچھ آپ سیکھیں گے obviously اس کی تبلیغ تو ہم نے کرنی ہی ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ وہ 2 باتیں تھیں نا، جو آخری 2 باتیں تھیں جو ہم نے کہا تھا سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے ہیں. یعنی صرف پہلے 2 تھی نا کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، تو صرف ایمان اور عمل صالح کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ضروری ہے. ایک تصور ہے نا ہمارے یہاں کہ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے؟ دوست. اللہ کا ولی وہ ہے جو نہ تو کسی کے لینے میں نہ دینے میں، یعنی کہ کیا ہے، اپنی پرسنل لائف میں ایمان بھی رکھتا ہے، چلیں عمل صالح بھی کرتا ہے، اور بس خود ہی کرتا ہے، اپنے تک ہی رکھتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا. کوئی کچھ بھی کر رہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کرنے دو، اس کا اپنا عمل ہے، مجھ سے تو اللہ راضی ہے، میں تو نیک عمال کر رہا ہوں. نہیں، بلکہ اسلام میں اجتماعیت کا تصور ہے. یعنی اسی لیے تو آگے بات ہوئی نا، ورنہ تو وہیں پہ بات ختم ہو جاتی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کی وہ خسارے سے بچیں گے. نہیں، بلکہ آگے کہا گیا وہ جو 2 باتیں سوسائٹی کے لیے تھیں، نمبر 3 تھا کہ وہ حق کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے ہیں، اور پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں. اس کو اور بھی سوچ سکتے ہیں، حق بات بتانے کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی آپ سے کوئی مشورہ کرنے آیا ہے، تو آپ نے چاہے وہ آپ کا کتنا بھی دوست ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر کوئی 2 فریقین میں بھی کوئی ڈفرینس آ گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، کوئی جس کو کہتے ہیں کہ فیملی میں یا کہیں پہ بھی، تو آپ نے تو حق بات بتانی ہے کہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو، میرا دوست مجھ سے ناراض پوچھے، مجھے اس کو بتانا ہے کہ نہیں، تو قرآن اور حدیث کے مطابق تو یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کا تو ایسا حکم نہیں ہے، تو آپ جو ہے اپنا فیصلہ بدل لو، آپ جانے دو، آپ معاف کر دو، یا کچھ بھی. اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. صبر کی تلقین میں اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی 2 لوگوں کا جھگڑا ہے، کچھ ہے، تو آپ نے صبر کی تلقین کرنی ہے، صبر کے فائدے بھی بتانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بجائے اس کے کہ وہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا کوئی اس کا ریلیشن اور ہم اس کو انسٹیگیٹ کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا انہوں نے آپ کو یہ کہا، آپ ان کو یہ کہیں، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے ہمارے سے. ہم نے تو یہ کرنا ہے کہ حق بات بتانی ہے جو دین کا صحیح حکم ہے،
पहले उसको जानना है, उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो बात करने चाह रहे हैं वो दुरुस्त है, कुरान हदीस से साबित है, और फिर हमने उसको सब्र की तलकीन करनी है और सब्र के बारे में उसको मोटिवेट करना है। तो ये एक हमारी ऑन साइट क्लास में अक्सर सर कहते होते थे कि तवासी बिल हक की सूरत ये है कि आप लोग पेयर्स बन जाएं, यानी वहां पे जरा एक दूसरे के साथ जान पहचान होती है। ऑनलाइन में तो पता नहीं वही लोग एक दूसरे को जानते होंगे ना जो पहले से जानते हैं, मे भी कुछ लोगों ने अब थोड़ी सी कुछ दोस्ती कर ली आपस में, या कुछ पढ़ने में बाहम क्या करते हो, बाहम में भी कुछ लोग तदारुस करते हैं, ठीक है ना, यानी आपस में मिलजुल के पढ़ते हो, एक दूसरे को पढ़ाते हो। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। मतलब सर एक मिसाल देते होते थे कि दो लोगों का नाम लेते थे क्लास में, कहते थे कि आप कल इनको फोन करें और इनको फजर के लिए जगाएं अगर इनको फजर में जागने में मुश्किल होती है। और फिर कह रहे थे, एक दफा कह रहे थे कि अच्छा फिर तवासी करने का ये तरीका है कि नेक्स्ट डे वो दूसरे साहब पहले वाले को फोन करें और उनको फजर से पहले फोन कर दें, कहें कि उठे और तहज्जुद पढ़े, यानी नेकी की तलकीन करें, एक दूसरे के सपोर्टर बन जाएं। अच्छा, इसमें सब्र के हवाले से मैं एक और बात अगर थोड़ा सा शेयर करूं, मसलन हम लोग तो छोटी छोटी सी बातों के ऊपर सब्र का पैमाना हमारा तो लबरेज हो जाता है। मिसाल ले लीजिए, ये जो हमारे ग्रुप भी हैं, कितने साथियों ने हमें ज्वाइन किया बड़ी खुशी खुशी, सबका सबने अपने फॉर्म फिलअप किए, सब कुछ किया, सबको शौक था पढ़ने का, और काफी प्रोसेस होता है लोगों को अपने साथ शामिल करना, उनको सारा उनके हमने जो भी प्रोसेसिंग की। उसके बाद लोगों को ये बात ही बहुत गिरा लगती थी कि ग्रुप में बहुत शोर है, ग्रुप में बहुत एक्टिविटी है, बहुत हैसल है, बहुत नोटिफिकेशंस आती हैं, हमने ग्रुप छोड़ दिया है, हमने कोर्स छोड़ दिया है, लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ये वो। यानी कि इतनी सी बात पे भी हम सब्र करना चाहिए ना। और एक दूसरे को भी, हमें जो हम ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे, हमें चाहिए कि एक दूसरे को यहाँ पे सब्र की तलकीन करें, कहें कि हम एक ग्रेटर कॉज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी, उसको बर्दाश्त कर लें, उसको कोई तरीका ढूंढ लें, आप म्यूट कर दें अपने फोन को, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम कोर्स को छोड़ दें, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ये कोई फायदा नहीं होगा कि हम पढ़ना ही छोड़ दें। कहीं पे भी हम जाएंगे, हम बिल्कुल अकेले तो नहीं पढ़ सकेंगे। और वैसे भी तदारस का तो एक अपनी बहुत बड़ी बरकत है। ये तदारस के हवाले से एक हदीस भी है ना, कभी हदीस भी आपसे शेयर करेंगे, जिसमें वो फरमाया गया है कि अल्लाह के घरों में से किसी घर में, या समझे ये भी हम उसी तरह से ले लेते हैं ना कि हम ऑनलाइन भी एक घर ही है ना एक तरह से, कि जब अल्लाह के कुछ बंदे सिलेक्टेड लोग बैठ के कुरान का मुताला करते हैं तो, और वह तदारुस करते हैं, उसमें तदारुस का वर्ड आया, तो फरिश्ते उनको अपनी परों से ढांप लेते हैं, अल्लाह ताला की खास रहमत नाजिल होती है। और ये तो देखें कि तदारुस की कितनी अहमियत है, और हम लोग बाहम तदारुस करने से ही एक तरह से महरूम हो गए ना, कि इतनी सी बात पे कि ग्रुप में बहुत जो है वो हैसल हो रही है और इस तरह से। तो हम तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र के बहुत से मौके हमारे सामने आते रहते हैं, और हमें अब इसके ऊपर शऊरी तौर पे कुछ अमल जरूर करना चाहिए, ठीक है। एक और पॉइंट नोट कीजिए, एक लफ्ज है अरबी में वाह, जिसका मतलब है और, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। एक है आओ, आओ का मतलब होता है या, इसको अपनी वोकैबुलरी में ऐड करें, आओ का मतलब होता है या। तो अल्लाह ताला ने हर जगह पे कहा कि इल्लज़ीना आमनू व आमिलू सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो 3 दफा अल्लाह ताला ने क्या वा यूज किया है, वा का मतलब है और, तो 3 मर्तबा वा यूज किया है। अल्लाह ताला ने आओ यूज नहीं किया, यानी खसारे से बचने के लिए बैक वक्त इन 4 सिफात का पाया जाना जरूरी है। तभी तो कहा ना, और का क्या मतलब होता है ना कि प्लस दिस, ये भी करें, ये भी करें, ये सब काम करें। आओ का क्या मतलब था, आओ का मतलब था या तो ये कर लें, या ये कर लें, या फिर ये कर लें, ऐसे नहीं कहा। लेकिन ये भी कितना एक बारीक नुक्ता है ना। तो इस तरह के कुरान में से तो जितने भी पर्ल्स ऑफ विजडम आप तलाश करते रहें, आप जितना इसकी डेप्थ में जाएंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। कुरान कोई मामूली चीज नहीं है, खजाना है, अल्टीमेट खजाना है हमारे लिए विजडम का। तो इसको प्रैक्टिस करते हैं। तवासो बिल हक की, और एक दूसरे को वसीयत की हक की, बहुत एम्फोसाइज करें इस बात के ऊपर। वतवासो बिल सब्र, और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। तो खुलासा देख लेते हैं पहले तो सूरत अल-असर का। खुलासा है कि मुकम्मल खसारे से बचने का क्या है, फॉर्मूला है। शॉर्ट करते हैं। अच्छा, अब आ जाए, सूरह तो हमारी खत्म हो गई। अब थोड़ा सा वापस आए और मुझे बताएं कि जैसे बात हुई थी कि इस सूरह में 4 ताकीदें हैं, 3 ताकीदों को तो हमने काउंट कर लिया था, चौथी ताकीद के बारे में मुझे कोई बताएगा। पहली ताकीद थी ना कसम वाली, ठीक है,
सोचना शुरू करते हैं, आप जल्दी से मुझे बताएं कि और क्या हो सकते हैं। दूसरी ताकीद क्या थी? इन्ना वाली यानी कि बेशक, ठीक है। तीसरी ताकीद थी लफी वाली यानी अलबत्ता। ये हो गई 3 ताकीदें। चौथी ताकीद के बारे में कोई जानता है? कोई बता सकते हैं कि इसमें अक्सरियत अक्सरियत खसारे में खसारे में है, कि अक्सरियत अक्सर खसारे? लोग, हाँ जी। हाँ जी, वो था इल्लल्लज़ीना आमनू। वो क्या था? वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अच्छा, अब देखिए, यानी क्या था कि वो जो सिवाय वाली बात थी, सिवाय वाली बात, उसको किस तरह से लेंगे? यानी इल्ला के बाद एक्चुअली जोर से इल्ला पढ़नी, के उधर बाद से आके पढ़ लें दादी के रूम में या कहीं भी। इल्ला के बाद जो भी तादाद आती है ना, वो कम आती है, कम तादाद आती है। मसलन कैसे? सपोज हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 90 स्टूडेंट्स तो पास हो गए, और अल्लाह ना करे, वैसे मिसाल दे रही हूँ, और 10 फेल हो गए ठीक है, मेरी क्लास में कोई फेल ना हो जाए 10 फेल हो गए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सारे पास हो गए सिवाय 10 के। ये है ना इसका कहने का तरीका, कि सारे पास हो गए, सारे पास हो गए, ठीक है ना। और हम कहेंगे सिवाय 10 के। तो इसका मतलब है कि ये कम तादाद है ना, जो जिसको हमने जिस तरीके से हमने इस जुमले को बनाया कि सारे पास हो गए सिवाय 10 के, ये 10 जो है वो कम है। अच्छा, अब अगर हम कहें कि सारे फेल हो गए, सारे फेल हो गए सिवाय 90 के, तो ये कितना अजीब लगेगा ना। ये तो नहीं ठीक तरीका ना कि 90 नहीं फेल हुए और सारे फेल हो गए, नहीं। मतलब वैसे तो इंफॉर्मेशन ये भी ठीक है, ठीक है ना, कि मतलब सिवाय 90 के सारे फेल हो गए, यानी कि मतलब 10 फेल हो गए ना। लेकिन ये तरीका गलत है बात करने का। तो तरीका दुरुस्त क्या है कि कम तादाद, इल्ला के बाद यानी सिवाय के बाद कम तादाद को मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सारे पास हो गए सिवाय 10 के, और वहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अक्सरियत खसारे में है सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर ये बातें होंगी, कि वो ईमान लाए, उन्होंने अमल साले किया। अब देखें, इन बातों को भी काउंट करें ना, ईमान लाए, फिर उन्होंने साले अमाल किए, फिर उन्होंने आपस में हक बात की नसीहत की या वसीयत की, और उन्होंने आपस में सब्र की, एक दूसरे को तलकीन की। तो 2 जो है वो सेल्फ के लिए, हमारे अपनी जात के लिए हैं, और 2 सोसाइटी के लिए हैं। और ये भी हमने पढ़ा कि सिर्फ सेल्फ का जो है ना वो तस्किया करके हम अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा नहीं हो सकते, जब तक कि हम इज्तमाइयत को अपने साथ ना मिलाएं। इस्लाम में टीम वर्क की बहुत अहमियत है, बहुत ज़रूरी चीज़ है टीम वर्क, एक दूसरे को साथ लेके चलना। जमात के ऊपर अल्लाह ताला का साया है, फरिश्तों का साया है, अल्लाह ताला का हाथ है। तो सूरतुल असर का हमारे पास खुलासा मिल गया। अगर आपसे क्विज में भी पूछा जाए कि सूरतुल असर का 1 लाइनर खुलासा क्या है, तो आप कहेंगे कि इंसान को मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला दिया गया है। और खसारा क्या होता है? टोटल लॉस, टोटल लॉस, यानी कि जिसमें हमारा कैपिटल भी डूब गया, इतना बड़ा खसारा। तो ये था सूरतुल असर के बारे में जो आज हमने कुछ पॉइंट्स को जाना। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे मूव हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, आपने जो लास्ट आपने बात की है ना, सूरत असर का खुलासा, आपकी आवाज कट गई थी, प्लीज दोबारा दोहरा क्या दीजिएगा। आवाज चलेगी? जी जी आवाज कट गई थी ठीक सूरतुल है असर का खुलासा की एक लाइन में, वो प्लीज जी दोबारा दोहरा दीजिएगा अगर आपको जहमत ना हो तो। जी जी क्यों नहीं। सूरतुल असर का खुलासा है 1 लाइनर के, इसमें अल्लाह ताला ने इंसान को मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला दे दिया है। सिंपल फार्मूला है कि 4 काम आप कर लेंगे तो आप जो है खसारे से बच जाएंगे। 4 काम आप कर लें, ठीक है। और वो 4 काम कौन से थे? कि ईमान ले आए, अमल सौले करें, और आपस में एक दूसरे को हक बात की नसीहत करें, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। और हक बात क्या थी? हक बात वो है जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो अहकामात हैं उसकी एक दूसरे को नसीहत करें। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। स्लाइड्स जो आपके साथ शेयर हो जाती है, आप बाद में जरूर स्लाइड्स को भी तवज्जो से देखें, क्योंकि स्लाइड्स में बाज़ औक़ात कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ टीचर आपको बता रही होती हैं, कुछ ऊपर नोट्स में लिख रही होती हूँ। तो इन सब चीज़ों को सम अप करके आप एक जगह पे इकट्ठा कर सकती हैं, ठीक है जी। ग्रामर के पोर्शन पे आ जाते हैं। आज हम जैसे कि बात हुई थी, हम सेट नंबर 3, ठीक है, जो कि ये है यदरिबू वाला, ये हम करेंगे, पहले मुदारे ही को कंटिन्यू करेंगे ना। और नंबर 4 सेट हम ये करेंगे, जो ये वाले सेट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं दोबारा से। पहले तो टीपीआई के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या है, कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, और दिल से कीजिए, और मिलके कीजिए, एक दूसरे के साथ मिलके करें। इस स्लाइड के बारे में सब बहुत कुछ जानते हैं, एक बात को मैं दोबारा से थोड़ा सा एम्फसाइज करूं
اسم کی پہچان تھی نا واو نون, باقی بھی تھے یا نون الف تا وغیرہ, اس پہچان کو ذرا دیکھیں. اب انٹرسٹنگلی فعل مضارع کی جو جمع ہے اس کے اینڈ میں بھی واو نون آ رہا ہے, اور یہ جو مسلمون بنا لیں یا صالحون بنا لیں, کچھ بنا لیں, اس کے اینڈ میں بھی یہی والا واو نون آ رہا ہے. تو اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ تو اسم ہے جبکہ یہ فعل ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ تو وہ پہچان کے لیے آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوتا ہے, آپ کو اس کی میننگ پہ جانا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تو یا سے شروع ہو رہا ہے. ہم نے کہا تھا کہ یا, تا, حمزہ, نون یہ فعل مضارع کی نشانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ایک تو یہ فعل ہے, ٹھیک ہے نا, پھر یہ کہ یہ مضارع کا فعل ہے, مضارع کا پیٹرن ہے, پھر یہ کہ یہ جمع کا صیغہ ہے جو کہ واو نون اس کو ظاہر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ یہ مذکر ہے, آپ کا ٹی پی آئی بھی بتائے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ٹی پی آئی ہیلپ کرے گی. اس کے علاوہ اس سلائیڈ میں تو آئی ہوپ کہ آپ کو حروف اور ان سب چیزوں کا آئیڈیا ہے. کافی حد تک ہم ہر کلاس میں کچھ نئے حروف سے بھی ایک طرح سے فیملیئر ہو رہے ہیں, جس طرح آج ہم نے واو کا ایک میننگ دیکھا. تو فعل کے بارے میں کیا تھا کہ یہ جو 3 حرفی والی بات ہوتی ہے نا, اس کو ذرا یاد رکھنا ہے کہ یہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو حروف مادہ ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں ہر فعل کے, اور جو فعل ماضی کا پہلا والا صیغہ ہوتا ہے نا, یہ حرف یا لفظ ہوتا ہے, اس میں یہ تینوں حروف مادہ جو ہے نا یہ واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. اچھا, یہ جو فعل ہے نا, اس کو تو آپ سیپریٹ کر لیں نا, کیونکہ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. ویسے تو یہ جو پہلا والا سیٹ تھا فتح والا اس میں ہی فال کرتا ہے, لیکن ابھی اس کو کریں. تو فتح ایک پیٹرن تھا, ٹھیک ہے نا, اور نصر ایک پیٹرن تھا. اس کو ہم نے ایک سیٹ کہہ دیا, پہلا سیٹ, اس کو ہم نے دوسرا سیٹ کہہ دیا, اس کو ہم نے تیسرا سیٹ کہہ دیا. ابھی ہم چوتھا سیٹ بھی دیکھیں گے. لیکن ان تینوں سیٹس میں کیا ہے کہ فعل ماضی جو ہے نا اس کی ساؤنڈ بالکل ایک ہے. تو آگے دیکھتے ہیں. اچھا جی, فعل کی 3 اقسام تھی. تو ماضی جو ہو گیا تو ہو گیا, پرفیکٹ ہو گیا نا, وہ ہو گیا, بس ختم. مضارع ہے کہ جو ہو رہا ہے یا ہوگا, اور امر ہم بعد میں کور کریں گے. اس کو پرفیکٹ کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں امپرفیکٹ. تو یہ ہمارا, اس کو ہم کہتے ہیں ماسٹر ٹیبل, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ماسٹر ٹیبل. فعلا کا جو ہے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. ہم نے کیا تھا فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اس کو ہم نے چیسٹ لیول پہ رکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے مضارع کے لیے ٹی پی آئی میں اپنا ہاتھ کا لیول آئی لیول کے اوپر رکھنا ہے. ہم نے کہنا ہے یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. تو میننگ تو واضح ہی ہوگا. فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا, اور یفعلو کا مطلب ہوتا ہے وہ کر رہا ہے یا وہ کرے گا, ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ قرآن میں 18,000 بار آئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھیں کہ 9,000 + 9,000 یوں سمجھتے ہیں, یعنی 9,000 لائنز بھی ہیں نا قرآن میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر لائن میں کم از کم فعل ماضی کا ایک لفظ آیا ہوا ہے اس پیٹرن پہ, اور ہر لائن میں کم از کم فعل مضارع کا ایک لفظ آیا ہوا ہے اس پیٹرن پہ. تو یہ اتنے امپورٹنٹ یہ پیٹرنز ہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو آج ہم فعل مضارع کی پریکٹس میں کیا کریں گے کہ سیٹ نمبر 3 اینڈ سیٹ نمبر 4 کو ہم سیکھتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ کہ یہ جو ہم 4 سیٹس کی بات کریں, ان کو کہیں گے 4 نمونے بھی کہتے ہیں, ان کو 4 ابواب بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ, ٹھیک ہے, یعنی کوئی بھی فعل ہوگا نا وہ ان دروازوں میں سے گزرے گا, یا تو فا کے دروازے میں سے گزرے گا یا نون کے دروازے میں سے گزرے گا, یوں بھی سمجھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا دعات یا پھر سی. اچھا, ان کے فعل ماضی سے تو آلریڈی واقف ہے, ٹھیک ہے. فتح ہم نے پڑھا تھا, اس نے کھولا, اور یفتح بھی ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. اب اس میں جو سوچنے کی, سمجھنے کی بات ہے, جو آبزرو کرنے کی, نوٹ کرنے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو فا کا پیٹرن ہے, فتح کا پیٹرن ہے, اس میں فعل مضارع میں 3rd نمبر پہ تا زبر آ رہی ہے, یفتح بن گیا. جبکہ فتح اور نصرہ ویسے تو دیکھنے میں بالکل ایک ہی ساؤنڈ ہے نا, لیکن ہمیں نصرہ کے لیے ایک علیحدہ سیٹ کریٹ کرنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اس کا مضارع بنائیں گے تو وہ اس میں
थर्ड नंबर पे जबर नहीं आ सकती, ये यंसरू नहीं आ सकता, ये यंसरू आएगा, क्योंकि अरबी जुबान में ऐसा ही हुआ। तो इसलिए हमें इसके लिए एक नया बाब क्रिएट करना हुआ पड़ा, और ये यंसरू बन गया, नसरा से यंसरू। उसके बाद हमने देखा कि दरबा भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, फतहा नसरा दरबा, अभी तक एक ही पैटर्न चल रहा है ना। तो हमने देखा कि इसका जो मुदारे है वो ना तो यदरबू बनता है ना यदरुबू बनता है, बल्कि एक तीसरी साउंड बन रही है जो कि है यदरिबू। तो हमें एक इसको ने बाब के बीच में डालना पड़ा। 3 अबवाब हो गए हमारे पास, 1, 2 और 3। अबवाब कह लें, पैटर्न कह लें, नमूने कह लें, अभी कुछ भी। फिर एक साउंड आई समीआ, उसमें पता चला कि इसका तो माजी ही इनसे डिफरेंट है, नंबर 1। हालांकि इसका मुदारे जो है यस्मऊ बिल्कुल यफ्तहू के पैटर्न पर है। अगर हम सिर्फ मुदारे को सामने रखते तो हम इसको इस पैटर्न में डाल सकते थे ना, लेकिन हमें एट द सेम टाइम माजी और मुदारे दोनों को सामने रखना पड़ता है। तो हमने देखा कि इसकी तो साउंड ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ये तो समी है, इसके लिए हमें एक चौथा सेट क्रिएट करना पड़ा। तो अरबी जुबान में ये 4 जो सेट्स हैं या अबवाब हैं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हम पहले कोर्स में इन 4 सेट्स का मुताला करेंगे। और भी कुछ चीजें हैं आने वाले कोर्सेस में, उनके बारे में हम देखेंगे। इन 4 सेट्स को याद रखने के लिए एक छोटी सी पोएम सी भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स के बाद मैं आपको सिखाती हूँ, बहुत आपको अच्छा लगेगा, दिलचस्प लगेगा। एक बात और भी देखिएगा कि ये जो होते हैं कि आप इसका मुदारे भी देखें तो आप देखेंगे कि इसमें जो हरूफ मादा है वो आपको इंटैक्ट नजर आती है। असल में हरूफ मादा तो फेले माजी का जो पहला वाला होता है ना लफ्ज, उसके अंदर आपको बिल्कुल नुमाया तौर पे नजर आ गया फातहा, यहाँ पे नून स्वादरा। लेकिन अगर मुदारे में भी जाएंगे तो ये फातहा नजर आ रहा है, ठीक है ना, नून स्वादरा नजर आ रहा है, द्वाद रहबा नजर आ रहा है। ये जो या है, ये जैसे कि हम बात करें कि ये मुदारे की ये तो निशानी है, मुदारे की एक निशानी या है। आगे देखते हैं। आज का जो लेसन है हमारा बेसिकली क्या था, हमने दरबा से यदरिबू बनाना है। अभी तक हमने पीछे जो 2 सेट्स कर लिए थे वो क्या थे, एक फतह वाला सेट हमने कर लिया था और एक हमने नसरा से कर लिया था, ठीक है। इनके हमने टेबल्स बनाए थे। फतह के हमने बनाए थे, एक फ़अला बनाया था, फ़अला फ़अलू वाला टेबल बनाया था। फिर हमने एक जअला यजअलू का टेबल बनाया था, फ़अला इसको यूं याद करने का, फ़अला और फिर यफ़अलू, ठीक है ना। फिर जाला यजअलू, और तीसरा हमने किया था फतह और यफ्तह, ठीक है। ये इनके टीपीआई के जरा लेवल्स भी आते थे। तीसरा है दरबा। दरबा को हमने माजी कर दिया था, हमने इसको डिम किया हुआ है, लेकिन हम इसके माजी को दोबारा से रिवाइज करते हैं। आप लोग मेरे साथ खुद से टीपीआई कीजिए और इसके तर्जुमे को भी ज़हन में रखिए। यह तर्जुमा बोले साथ साथ, दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, माजी की बात होगी, ठीक है। दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। अब अपने लेवल को ऊपर ले लें थोड़ा सा, और आवाज भी बुलंद करना है। अगर तो आप कहेंगे यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं। इसमें ये देखिए, देखने की चीज ये है कि हरूफ मादा हर जगह पे इंटैक्ट है, ठीक है ना। चाहे वो माजी का कोई, देखे ना यहाँ पे भी ये इस तरह से, चाहे माजी का कोई है या मुदारे का है, द्वाद रा बा तो आपको हर जगह पे नजर आ रहा है ना। यहाँ पे देख ले तो ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, द्वाद रा बा नजर आ रहा है आपको। अच्छा, अब क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि जो वाव नून होता है ये 2 जगह पे जमा की निशानी है। एक तो यहाँ पे है यदरिबूना में और एक तदरिबूना में, ये तो जमा की निशानी है, ठीक है। उसके बाद अदरिबू का तो हमें पता है कि ये हमजा बता रहा है कि अना के हवाले से मैं के बारे में बात हो रही है, और नदरिबू में नहमू के हवाले से हम सब के बारे में बात हो रही है। तो ये आपने इन चीजों को थोड़ा सा ज़हन में रखना है। तदरिबू आपको पता है आप मारते हैं, जिसको अंता से रिलेट कर लें, जैसे कि हम अपने हुआ हुम के बेसिक टेबल के साथ इनको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है विदाउट ट्रांसलेशन। आप में से कोई एक इसको ट्रांसलेशन के साथ और इसका मुदारे की साइड को विद तर्जुमा टीपीआई के साथ मुझे सुनाएंगे। ये टेबल कौन सुनाना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं सुनाऊं उस्तादा? जी सुनाइए। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं।
बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अब देखिए कि आपने ये याद रखना है कि ये जो एक जेर शुरू हुई थी ना, यदरिबू, जो जेर शुरू हुई थी, ये जेर चलती जा रही है हर जगह पे, यदरिबू पे यदरिबूना तदरिबू, ये ये तो इसका मेन फीचर था ना, जिसकी वजह से हमने इसके लिए एक नया बाब बनाया था, दरबा यदरिबू का जो बाब बनाया था। अब एक और बात भी देखने की है, इस कोर्स में हम इस पैटर्न पे, नंबर 3 पैटर्न के ऊपर सिर्फ एक ही टेबल करें जो कि दरबा यदरिबू का टेबल है, लेकिन इस पैटर्न पे बहुत लातादार अफाल और भी आएंगे। मसलन अगर आपको कोई मैं दे दूं, मैं कहूं कि, बल्कि मैं कहूं आपसे कि रा, जीम और ऐन एक हरूफ मादा ले लें और इससे पैटर्न बना ले इसी के ऊपर, दरबा के ऊपर, तो कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे रजा, ठीक है ना, और रजा से फिर आप बना लेंगे यरजिउ, इस तरह बना लेंगे। आप पूरा यदरिबू की तरह यरजिउ का टेबल बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई भी, बल्कि आपकी बुक में ना, आपकी बुक में पेज नंबर जो एंड के पेजेस है ना, 136, 7, 8 में ख्याल 8, 9 तक ना, आपके जो चारों ये हम अबवाब पढ़े ना, उनके एक्स्ट्रा टेबल्स दिए हुए, ठीक है, एक्स्ट्रा टेबल्स दिए हुए। मसलन कुछ भी आप देख सकते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अभी तो नहीं, लेकिन आप उसका आइडिया ले सकते हैं कि हम इस पैटर्न, कोई एक पैटर्न हमारे सामने आ गया, उस पैटर्न के ऊपर मसलन सबरा है, अगर आपको सबर का वर्ड दे दिया जाए, अच्छा अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने आपको सबर का वर्ड दिया है, कि मैंने इससे मुदारे, सबरा तो बन जाएगा आपसे, सबरा मैं कहूँ कि सबरा सबरा, ठीक है। अगर आप इससे मुदारे बनाने हैं तो आप कहेंगे क्या इसका मुदारे नसर के पैटर्न पे तो नहीं बन रहा, ठीक है, या इसका मुदारे कहीं फतह के पैटर्न पे तो नहीं बन रहा, जिस तरह यसबरू तो नहीं बन रहा, अच्छा यसबुरू तो नहीं बन रहा, तो इसका मुदारे हम आपको बताएंगे कि नहीं, ये यदरिबू के पैटर्न पे बनेगा, यानी कि ये सबरा यसबिरू बनेगा, सबरा के बाद ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये फेल ऐसे बनेगा, सबरा और यसबिरू। अच्छा ये जो बात है ना कि ये कैसे आपको याद होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि इसने सबरा यसबिरू बनना है, इसने कुछ और नहीं बनना, इसने सबरा यसबरू नहीं बनना, यसबुरू नहीं बनना, इसने यसबिरू बनना है। ये बात शुरू में पहली मर्तबा आपको कोई बताएगा, आपके उस्ताद बताएंगे, आपके कुछ सीनियर बताएंगे, या आपको लुगत बताएगी, डिक्शनरी बताएगी, या लैंग्वेज के लोग आपको बताएंगे। उसके बगैर पहली दफा जिंदगी में आपको नहीं पता चलेगा। या फिर आप कुरान के साथ अगर आप इतना ऑब्जर्व करते हैं कि कुरान में इस पैटर्न पे वर्ड कैसे यूज हुआ, उसका मुदारे कैसे यूज हुआ, तो इट्स अप टू यू, बहरहाल आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी, पहली दफा में आपको कहीं से कंफर्म करना होगा। तो ये तरीका होता है कि जिस तरह यहाँ पे आपकी इस बुक में दिया हुआ है हमला, फिर सबरा यसबिरू, और फिर ज़लमा यज़लिमू, अरफा यारिफू, इस तरह बहुत सारे, तो आपको पता चलेगा कि दरबा के पैटर्न, आपने एक पैटर्न सीख लिया दरबा यदरिबू, और एक पैटर्न के ऊपर अभी बुक में तो शायद 6, 7, 8 दिए हुए, लेकिन इस तरह के में भी हंड्रेड्स ऑफ वर्ब्स जो हैं वो अरबी जुबान में और कुरान में इस पैटर्न के ऊपर आया करेंगी। अच्छा अब इसका एक डायलॉग का सेट कर ले, आप में से कोई करे, क्योंकि ये हमने इस तरह के पहले भी किए हैं, आप में से कोई करे, पार्टिसिपेशन भी होती रहेगी। हल यदरिबू से शुरू करते हैं और तर्जुमा भी करें, हल यदरिबू, कौन करेगा? मैं वॉइस पढ़ूं? जी पढ़े। हल यजरिबू, क्या उससे मारा? नहीं, क्या वो मारता है? क्या वो मारता है? ला यजरिबू, नहीं वो मारता है। हल यजरिबूना, क्या वो सब मारते हैं? ला यजरिबूना, नहीं वो सब मारते। हल तजरिबूना, क्या आप मारते हैं? ला अजरिबू, नहीं मैं मारता। हल तजरिबूना, क्या आप सब मारते हैं? ला नजरिबूना, नहीं हम सब मारते। अच्छा एक मिनट, एक बहुत अच्छा कि आपने थोड़ी सी बातों को ध्यान रखेंगे कि इसके साथ ना ऊना नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी इसकी जमा को बताने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे नून मौजूद है, ठीक है ना। तदरिबूना में तो हमें वाव नून का सहारा लेना है, लेकिन यहाँ पे नहीं लेना, ठीक है, एक बात। नजरिबू। अच्छा और दूसरा ये कि इसको मारे मारेगा, मार रहा है, इस तरह से भी आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं, ठीक है ना। और ला का इस्तेमाल आपको पता चलता है, इस ला को क्या कहते हैं? इस ला को कहते हैं ला नाफिया कहते हैं, अगर आप इसका नाम याद रखना चाहें। ये वो ला है जो कि फेले मुदारे की नफी के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ला की एक और टाइप भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हमने पढ़ी ये वो ला है जो कि मुदारे की नफी करता है, पहले से हम बल्कि शुरू कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो अब हामिद भाई
को मार पड़ने वाली है माजरत के साथ, क्योंकि हामिद भाई पे जब जबर होगी तो उनको मार पड़ेगी, उनके ऊपर एक्शन होगा, और अगर वो मारेंगे, चले हो सकता है वही मारना शुरू कर दें, तो फिर उनके ऊपर पेश होगी। इस कॉन्सेप्ट को भी हम आजकल प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे डायलॉग का सेट करें, मेरे साथ कौन करेगा? हल यदरिबू हामिदन, क्या इसका तर्जुमा होगा? क्या कोई करे हम मेरे साथ? कौन करना चाहेंगे? जी हल जी यदरिबू हामिदन, जी यदरिबू हामिदन, हल यदरिबूना हामिदन, ला यदरिबूना हामिदन, हल तजरिबू हामिदन, ला अजरिबू हामिदन, हल तजरिबूना हामिदन, ला नजरिबू हामिदन। जी। अब इसमें ये है इसका तर्जुमा करना जरूरी है, इसलिए कि ताकि हमें पता चल जाए कि कौन किसको मार है। तो हल यदरिबू हामिदन का मतलब है क्या वो मारता है या मारेगा हामिद को। हामिद को, ये जबर बता रही है कि हामिद को मारने की बात हो रही है। और जब हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन मार रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में हुआ हिडन है, हुआ छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मारने वाले का नाम जाहिर नहीं हो रहा। अलबत्ता अगर यहाँ पे मारने वाले का नाम भी हमने कोई जाहिर करना है, तो हम कह सकते हैं हल यदरिबू जैदुन हामिदन, ठीक है, क्या जैद हामिद को मार रहा है? तो जब जैद सामने आ गया, जाहिर हो गया जैद, तो फिर हुआ फाइल नहीं रहेगा, काम करने वाला डूअर हुआ नहीं रहेगा, फिर जैद बन जाएगा, क्योंकि कंफर्म हो गया कि जैद मार। अगर जैद नहीं है, काम करने वाला डूअर हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम एस्यूम करेंगे कि इसके बीच में हुआ है। जबकि तदरीबू के केस में तो हमें नजर आ रहा है कि इसके बीच में अंता है, क्योंकि हम बात ही ऐसे करें ना कि हल तदरीबू हामिदन, क्या आप मारते हो हामिद को, तो आप तो अंता होता है, ठीक है ना, और तदरीबूना के अंदर अंतुम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अदरीबू में अना होता है, आप जवाब दे रहे हैं नहीं मैं नहीं मारता हामिद को, और नदरीबू में आप जवाब दे रहे हैं नदरीबू से, तो इसका मतलब है आप नहनू से बात कर रहे हैं कि हम नहीं मारते। इस बात को जहन में रखेंगे, ठीक है। दोबारा से टेबल इसलिए दिखाया गया कि अब हम इसका लास्ट सेट नंबर 4 करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक हमने फास का सेट किया, हमने नून का सेट किया और दुआत का सेट किया। नून फॉर नसरा, दुआत फॉर दरबा, फा पर फतह, ठीक है। आप याद रखिएगा कि इसमें हमने टोटल 3 टेबल्स किए थे। हमने कहा था ना फतह, जअला और फाला, इसमें भी शायद हमने 3 टेबल्स किए थे ना। कौन कौन से थे? नसरा किया था, फिर अबदा और खलका किया था, ठीक है। दरबा में हम एक ही टेबल करें, अब टेबल्स को काउंट भी करेंगे, 3 + 3 6 7। उसके बाद हम समिया के पैटर्न पे 4 टेबल्स करने जा रहे हैं। तो टोटल ये याद रखिएगा कि QC1 में आप 11 टेबल्स करेंगे, 11 वर्ब्स के टेबल्स आप करेंगे, ठीक है ना, वर्ब टेबल्स 11 करेंगे टोटल एक बार, ठीक है जी। दूसरी बात मैंने कहा था ना, पोएम के साथ हम इनको याद करेंगे, कि हो सकता है कि हमें भूल ना जाए ना कि हमने एक सेट पढ़ा है फतह के नाम से, एक नसरा के नाम से, एक दरबा के नाम से, एक समिया के नाम से। तो फतह का मतलब होता है खोलना, ठीक है ना, तो नसरा का मतलब होता है मदद करना, दरबा होता है मारना, और समिया होता है सुनना। तो चलें अब एक राइम सी पढ़ते हैं, एक पोएम सी पढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ें। पढ़ें, जब कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। चले एक कोई मेरे पीछे पीछे पढ़े तो अच्छा लगेगा, मैं पढ़ती हूँ एक फिक्रा, तो आप मेरे पीछे कौन पार्टिसिपेंट है जो बोलेंगे? कौन बोलेंगी सिस्टर? मेरे पीछे दोहराएं, जब कुरान खोलोगे। मैं पढ़ूं उस्तादा? जी आप पढ़ें। जब कुरान पढ़ोगे, नहीं, जब कुरान खोलोगे, खोलने जी, की जी। बात हो रही, फतह की बात हो रही है। जब कुरान खोलोगे जब कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी। वरना मार पड़ेगी। अच्छा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, ठीक है ना, इसलिए सुन लो, इसलिए सुन लो। अच्छा अब देखें, दोबारा से करते हैं। अब देखें, जब कुरान खोलोगे, ठीक है ना, तो ये इसमें खोलोगे का मतलब क्या है? फतह। खोलोगा मतलब फतह आ गया ना, ठीक है। जब कुरान खोलोगे तो क्या होगा? अल्लाह की मदद आएगी, मदद आएगी, ठीक है ना, इसमें मदद का लफ्ज नसरा इस्तेमाल हो गया। तो वरना क्या होगा? अगर नहीं खोलोगे तो क्या होगा? वरना मार पड़ेगी, मार पड़ेगी, ठीक है ना। तो मार पड़ेगी, मारना जो है वो दरबा से रिलेट हो गया। तो आगे आपको कहा जा रहा है इसलिए सुन लो,
تو دیکھیں اب یہ اس سے کیا ہوا کہ یہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے بنا لیتے ہیں پوئمس کہہ لیں وائمس کہہ لیں, تو اس سے نا یاد ہو جاتے ہیں کہ جب ہم کہیں گے نا جب قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی اس لیے سن لو. تو اس طرح سے آپ کو نا ترتیب بھی یاد ہوگی کہ پہلے کھولو کی بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہم نے فتح کا سیٹ پڑھا ہے, پھر اللہ کی مدد کی بات ہو رہی ہے تو دوسرا سیٹ ہمارا نصر ہے, پھر یہ ہے کہ نہیں تو مار پڑے گی, پھر تیسرا سیٹ ہمارا ضرب ہے, اس لیے سن لو, یو بیٹر لسن, ٹھیک ہے نا. تو یہ سن لو والا ہمارا نمبر 4 ہے, یہ ہمارا 3 ہے, یہ ہمارا 2 ہے اور یہ 1 ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیجئے اور اس طرح سے آپ ان سیٹس کو یاد رکھ سکتے ہیں. آئیے آخری سیٹ ہمارا ہے سیٹ نمبر 4 سمیہ, اس کو پریکٹس کرتے ہیں. سمیہ میں صرف اتنا ہوا کہ یہ والا جو فعل ماضی تھا نا یہی ڈفرینٹ ہو گیا تھا نا, پہلے 3 تو سارے زبر والے تھے نا, اس میں یہ ہوا کہ یہ یہاں پہ نا یہاں پہ یہ زیر والا کیس آ گیا. تو ہم نے کیا تھا سمیع, اس نے سنا, سمیعو ان سب نے سنا, سمیتا تم نے سنا, سمیتو میں نے سنا, سمیتو آپ سب نے سنا, سمینا ہم سب نے سنا. ہم اس کا مضارع وہ بنا رہے ہیں جو بیسیکلی جو اصل میں ہم یفتہو کا پیٹرن بھی یہی بنا چکے ہیں, لیکن اس لیے ہم نے اس کو ایک الگ سیٹ میں ڈالا کہ اس کا ماضی ڈفرینٹ ہے. یفتہو کا ماضی تو فتح تھا جبکہ یہ سماع نہیں ہے, یہ سمیع ہے. تو یہ ریزن ہے 4 سیٹس بنانے کی. تو یسمع کا مطلب ہوتا ہے وہ سنتا ہے, تو ہم کہیں گے اس جگہ پہ ہم کہیں گے یسمع وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سب سنتے ہیں, تسمع آپ سنتے ہیں, اسمع میں سنتا ہوں, تسمعون آپ سب سنتے ہیں, نسمع ہم سب سنتے ہیں. چلیں ترجمے کے بغیر میں نے لکھا اس کو, آپ مجھے سنائیں. کون آپ کسی سنائیں گے جنہوں نے پہلے پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ اگر وہ کوئی کرنا چاہیں تو یسمع میں سناؤں؟ جی سنائیے. یسمع وہ سنتا ہے, یسمعون وہ سب سنتے ہیں, تسمع آپ سنتے ہیں, اسمع میں سنتا ہوں, تسمعون آپ سب سنتے ہیں, نسمع ہم سب سنتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اتنا ایزی یہ ٹیبل ہے, ایک ہی آپ کا ایک وہ پیٹرن بن گیا. اس پیٹرن کے اوپر اب آپ دیکھیں گے کہ اس پیٹرن پہ ہم 2-3 اور ورڈز کو بھی ڈالیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. آئیے پہلے ماضا کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ماضا کا مطلب ہوتا ہے کیا. تو کیا کے لیے کچھ اور عربک ورڈز بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ ماضا ہم کہاں خاص طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم نے کسی فعل کے بارے میں سوال کرنا ہے, فعل کے ساتھ یعنی اٹیچ کر کے ہم ماضا کو یوز کرتے ہیں. سمپل ماں نہیں یوز کرتے بلکہ ماضا یوز کرتے ہیں. مطلب ماں کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, آپ نے ماں دینو کا, ماں اسمو کا آپ نے پڑھا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ اسم کے ساتھ آ رہا تھا. جب ہم نے اسی ماں کو فعل کے ساتھ کمبائن کر کے کوئی کوشچن بنانا ہے تو ہم ماضا کا استعمال کریں گے, اور اس کو ہم ایک ہی ورڈ کنسیڈر کریں گے, اس کو 2 ٹکڑوں میں نہیں تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات؟ ماضا کا مطلب ہوتا ہے کسی فعل کے ساتھ جب آپ نے کوشچننگ ایک سینس بنا دیا. ٹھیک ہے جی. تو ڈائلگ ہم کر لیتے ہیں. آپ ہی میں سے کوئی کریں گے جنہوں نے پہلے نہیں کیا, کوشش کریں وہ کریں. ماذا یسمعو ہم کیسے پوچھیں گے کسی سے؟ ماذا یسمعو کریں میرے ساتھ, ٹھیک ہے کے ساتھ. ماذا یسمعو, کوئی بھی کر لیں جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں کر لیتی ہوں. جی. ماذا یسمعو کیا وہ سنتا ہے, وہ کیا سنتا ہے, نہیں اس وہ کا سوری ترجمہ کریں وہ کیا سنتا ہے. کیا سنتا ہے, یہ ہاں جی, وہ کیا سنتا کیا ہے, وہ سنتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں, کیا جواب سنتا دے ہے. رہے ہیں. ہاں جی, تو جواب آئے یسمع گا القرآن وہ وہ قرآن قرآن سنتا ہے. سنتا ہے. بالکل. آگے ماذا یسمعون, یسمعون وہ سب کیا سنتے ہیں, وہ سب یسمع کیا سنتے ہیں. القرآن وہ سب قرآن سنتے ہیں. ماذا تسمعو آپ کیا سنتے ہیں, اسمع القرآن میں قرآن سنتا ہوں. ماذا تسمعون وہ سب کیا سنتے ہیں. نہیں دیکھیں ٹی پی نظر آ رہی ہے, آپ سب کیا سنتے آپ ہیں. سب کیا سنتے ہیں. نسمع القرآن ہم سب قرآن سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے, یاد رکھیے گا کہ وہ کیا سنتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اسی لیے اس کو فعل کے ساتھ اس طرح سے کہہ رہے ہیں, ہم سوال بنا رہے ہیں کہ وہ کیا سنتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو قرآن سنتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ قرآن کے اوپر زبر آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ قرآن از دا آبجیکٹ ہیئر, یعنی قرآن وہ چیز ہے جس کے اوپر یہ سننے کا فعل واقع ہو رہا ہے کہ وہ سنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے یسمع القرآن. تو ماذا کو یہاں پہ ہم نے اس طرح سے استعمال کیا, ماذا یسمعون وہ سب کیا سنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ یسمعو کا جواب میں یسمعو ہی آتا ہے, پھر یسمعون کے جواب میں یسمعون ہی آتا ہے, جبکہ تسمعو کے جواب میں اسمعو آتا ہے. ٹھیک ہے نا, تسمعو اسمعو اس طرح سے, اور تسمعون کے جواب میں نسمعو آتا ہے. اور بھی کچھ باتوں کو ذہن میں رکھا کریں کہ واحد
یہ واحد و جمع ہے. پہلا جو پیر ہے نا یسمعو یسمعونا, یہ کیا ہے؟ واحد و جمع ہے. دوسرا پیر جو ہوتا ہے نا تسمعو اسمعو, یہ دونوں واحد ہیں, مطلب سامنے والا واحد اور میں واحد. اس کے بعد تیسرا پیر ہے تسمعونا اور نسمعو, اس میں سامنے والی بھی جمع ہے اور میں بھی اپنے ساتھ جمع کے حوالے سے ہی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب ویسے تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے, لیکن ایک دفعہ کوئی آپ میں سے یعلمو کا ٹیبل کرے, اور ہم نے اس کا, یہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جو اس کا ماضی کیا تھا وہ بیسیکلی کیا تھا, وہ تھا علیما, بالکل جیسے سمیہ تھا نا اسی طرح علیما تھا, ہم نے کیا تھا نا علیما علیمو علمتا علمتو میں علمتم کروں علمتم, ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کا نظم یعلمو کا ٹیبل, جی جی یعلمو, یعلمو وہ جانتا ہے, کریں سسٹر کیجیے. یعلمو وہ جانتا ہے, آواز نہیں آ رہی مجھے. یعلمونا, چلے میں کر لیتی یعلم ہوں. وہ اچھا آگے. جانتا ہے, جی یعلم وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلم آپ جانتے ہیں, عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں, اور نعلم آپ ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک کیا ہوگا آپ نے یقیناً. آواز شاید انٹرنیٹ کی کوئی پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے آواز نہ آ رہی ہو. اب دوبارہ سے کوئی سنانا چاہیں. یعلمو, یعلم وہ سب وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, نعلم آپ جانتے ہیں, اعلم میں جانتا ہوں, تعلمون آپ سب جانتے ہیں, نعلم ہم سب جانتے ہیں. بالکل. اچھا یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ سمیع کا پیٹرن چل رہا ہے, اور اس کا جو فعل ماضی ہے وہ عالمہ ہے. دیکھیے عالمہ سے مطلب ہے کہ عین لام میم اس کے حروف مادہ ہے, اور عین لام میم آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا عین لام میم نظر آ رہا ہے نا آپ کو, عین اور لام میم یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے. اچھا اس کے جو حروف مادہ کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کسی وجہ سے ہوتی ہیں. مثلا واو نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے, یہاں پہ واو نون جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو یا آگے ہے, جو ایکسٹرا چیز آتی ہے, یہ ہم نے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یا تا حمزہ اور نون ان کو ہم علامت مضارع کہتے ہیں. یا فار غائب, وہ جو ادھر والے ہمارے رائٹ ہینڈ کے ٹی پی آئی پہ آتے ہیں. تا فار تو یعنی تمہارے لیے واحد میں بھی اور جمع میں بھی. آ فار می یعنی انا سے ریلیٹ کریں, اور نون فار نحنو ہم سب سے ریلیٹ کریں. تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اگر آپ اس حوالے سے اس طریقے سے مختلف اینگل سے ان چیزوں کو سوچیں اور ان کی پریکٹس کریں. بالکل اسی طرح سمیہ کے پیٹرن پہ ایک اور آپ کا ٹیبل بنتا ہے یعملو کا ٹیبل, اور اس میں دیکھیے عین میم لام, اس کا جو ہے نا عین میم لام, ٹھیک ہے, تھوڑا سا فرق ہے نا. یہ عمل بن رہا ہے اور وہ کیا بن رہا تھا, علم بن رہا تھا. تو علم کا مطلب جاننا ہوتا ہے, عمل کا مطلب عمل کرنا ہوتا ہے. اس طرح سے آپ ترجمے کو بھی بالکل ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ جب یہ سمیہ کا پیٹرن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فعل ماضی کیا بنے گا. پہلے مجھے بتائیں, میں ایسے لکھ رہی ہوں, اس کی مجھے زیر زبر پیش بتائیے, میں کیا کیا ڈالوں, بتائیں کیا اس کے آمن, ساتھ کیا بنے گی. عاملہ, آمانہ. عاملہ, عاملہ, اس لیے کہ یہ سمیہ کا پیٹرن ہے. دیکھیے یہ سمیہ کا پیٹرن ہے نا. ایسے جب یہ سمیہ کے پیٹرن پہ ہم نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ جو عین میم لام سے جو فعل بنے گا وہ سمیہ کے پیٹرن پر آئے گا. عربوں نے ایسے ہی بنایا, ہم نے اس کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے. اچھا جب یہ سمیہ کے پیٹرن پر آئے گا تو سمیہ تو بولنے کی ہمیں عادت ہوگی نا, سمیہ سمیہ ہم کہتے ہیں. جب سمیہ سمجھ میں آ گیا تو پھر ہمیں عین میم لام سے ہم ہر حال میں امیلا بنائیں گے, ہم اس کو عملہ نہیں بنائیں گے. یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس سے پیچھے جو آپ نے پڑھا تھا, آپ نے علیما بنایا تھا. دیکھیے آپ نے علیما بنایا تھا نا آپ نے, اور اس کو علامہ وغیرہ کچھ نہیں بنایا تھا, کیونکہ آپ کو پتا تھا, آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ سمیہ کے پیٹرن پہ ہے. پہلی دفعہ آپ کو کوئی ٹیچر بتائے گا کہ یہ جو پیٹرن ہے یہ سمیہ کا ہے, پہلی دفعہ آپ کو کتاب بتائے گی, لغت بتائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے گی. تو آئیے امیلا کا ماضی تو میں کوئکلی کر لیتی ہوں, اور یہ جو میں کوئکلی کر رہی ہوں نا آپ ذرا اس سپیڈ پہ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. کیسے کرتے ہیں, امیلا امیلو, املتا املتو املتم املنا, اس طرح سے زبان سے بھی تیزی سے ادائیگی کریں اور ٹی پی آئی میں بھی تیزی لائیں. اب یعملو آپ میں سے کوئی کرے گا, مدارے کریں. اس جگہ پہ ہم کہیں گے یعملو, یعملو وہ عمل کرتا ہے. وہ عمل کرتا ہے, یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملو آپ عمل کرتے ہیں, اعملو میں عمل کرتا ہوں, تعملونا آپ سب عمل کرتے ہیں, نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں.
بالکل. دیکھیں اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ عین میم لام جو ہے ویسے بھی عمل ہی بن رہا ہے. عمل کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا, اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس کے مادے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم ہے, تو علم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے جانا. علم کا مطلب ہے نا علم نظر آ رہا ہے, تو علم کا مطلب اس نے جانا. تو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے میں بھی بہت آسانی رہے گی. سمیہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سماعت سے ریلیٹڈ ہے. یعملو کا ٹیبل دوبارہ سے کوئی کرنا چاہیں تو کر لیں. کیسے کریں گے؟ کوئکلی کر سکتے ہیں, کوئی تیزی سے بولیں. یعملو یعملون اس طرح کر کے. ہاں جی میں کروں. یعملو یعملون تعملو عملو تعملون نعملو. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس سے کوئی آپ چھوٹے چھوٹے جملے بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ماذا یعملو, وہ کیا عمل کر رہے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یعملو صالحا, وہ اچھا عمل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ خود سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. نقطۂ تعلیم آج دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نماز کے دوران صرف چھوٹی چھوٹی سی 1-2 صورتیں نہ پڑھا کریں, بلکہ آپ مختلف صورتیں پڑھا کریں, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ صورتوں کو بدل بدل کے پڑھیں گے تو آپ کو خوشی بھی ہوگی, آپ کی توجہ بھی زیادہ برقرار رہے گی, آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا, اور الفاظ مالک کا احاطہ بھی ہوگا, یعنی کہ ریویژن ہوتی رہے گی, آپ کا حافظہ بھی پختہ ہوگا. تو آج آپ سورۃ العصر کو بھی اپنی نماز میں یہ ہوگی نا حال یسمعو, جی ہے نا. جی اگر ہم نے سمپلی پوچھنا ہے نا کیا وہ سنتا ہے, تو ہم کہیں گے حال یسمعو, لیکن ہم نے پوچھنا ہے اسپیسیفکلی کہ وہ کیا چیز سنتا ہے. تو بلکہ ماذا کا ترجمہ نا آپ بہتر ہے کہ آپ یاد کر لیں. قرآن میں بھی اکثر ترجمے میں لکھا ہوتا ہے کیا چیز یا کیا کچھ, اس طرح کر کے بھی لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے یہ نا. سلائیڈ آ گئی ہے جی. لفی جی. خسرن کا ترجمہ کیجئے. آپشن 1 ہے انسان برباد ہے, آپشن 2 ہے البتہ شک میں ہے, آپشن 3 ہے البتہ خسارے میں ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ فرسٹ آپشن میں انسان ہے, تو اس کے اندر البتہ خسارے میں ہے. البتہ خسارے میں. جی ماشاء اللہ. البتہ خسارے میں ہے. عصر کے معنی بتائیے جی. زمانہ. ہاں زمانہ. زمانہ. عصر کے معنی زمانہ. بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی آمنو کا ترجمہ بتائیے. آپشن 1 ہے وہ ایمان لائے, ہم سب ایمان لائے. آپشن 2 اور آپشن 3 ہے وہ ایمان لایا. وہ مان لائے. وہ ایمان لائے. جی, اور یہ ہوگا آمنا, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم نے ابھی نہیں پڑھا, ٹھیک ہے. اور ہم سب تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم سب کا یہاں پہ کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. ندربو ماضی بتائیں, ضرب. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ضربنا. ضربنا. ٹھیک ہے. یاد ہے ماضی میں وہ اینڈ میں چینجز آتے ہیں, لائے. ٹھیک ہے نا. ماضی میں اینڈ میں چینجز آتے ہیں, تو یہ بھی اینڈ چینج ہو رہا ہے, یہ بھی اینڈ چینج ہو رہا ہے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ درابو جو ہے یہ تو ہمارے ماضی میں نا ٹی پی آئی میں اس جگہ پہ آتا ہے درابو, جبکہ ہم نے ندربو کا فعل ماضی تلاش کرنا ہے نا. ندربو کا فعل ماضی اس جگہ پہ ہوگا, اور اس جگہ یعنی ندربو کا یہاں پہ ہوگا, وہ ہوگا درب کا. تو ٹی پی آئی آپ کے کام آئے گی. ٹی پی آئی کو ذرا دیکھیے. چلے جی الحمدللہ ہمارا آج کا جو ہے ہم یہاں تک پہنچ گئے. ہماری بیٹری الحمدللہ چارج ہو رہی ہے, ہم نے نئے الفاظ بھی سیکھ لیے, اور یہ آپ کے لیے, اور سوری فار مائی کھانسی. تو ہم نے آپ کے لیے آج الحمدللہ ہم نے کتنے اسباق کمپلیٹ کیے تھے؟ 14 اسباق. 14واں تھا نا آج ہمارا سبق. تو آپ کو یہ ریمائنڈرز تو اب تک بالکل یاد ہو جانے چاہیے, اور آپ ان کے اوپر عمل بھی کیا کریں. جتنا عمل کریں گے آپ کے اپنے فائدے کی بات ہے. آپ ایک دوسرے کو سکھائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک کویسچن سسٹر نے پوچھا ہوا ہے کہ وتواسو کا آگے جی. انہوں نے لکھا ہے کہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تا ہٹا دیں تو کیا یہ اسم ہوگا, یا انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اچھا واو انہوں نے کہا ہے کہ واو جو ہے نا وہ تو ہے ہی اور کے لیے نا, وتواسو میں نا واو تو اور کے لیے. اچھا شاید جہاں سے کچھ میں نے پوچھا ہو, تو یہ نا ایسے تھا نا لفظ تواصو, یوں تھا نا. تو ہم نے ایک بات کو صرف نوٹ کیا تھا کہ یہ جو اس کا شروع کا تا ہے نا, یہ تا, یہ اور یہ جو تیسرے نمبر کا الف ہے,
یہ دونوں پوائنٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں باہمی شراکت، باہم کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، باہم کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. ایک بات، باقی کوئی خاص سوال ہے تو بتا دیجیے. یہ جو واو الف ہے اگین جمع کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، یہ ایک فعل ہے کیونکہ اسم ہونے کی اس میں کوئی نشانی نہیں ہے، نہ تو اس کے پہلے الف لام ہے نہ اس کے اینڈ میں تنوین ہے. اس کا ترجمہ بھی تو ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ وہ کرتے تھے نصیحت یا وصیت، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو وصیت کرنا تھا یہ ایک عمل ہے نا، یہ ایک ایکشن ہے، تو یہ بتا رہے کہ یہ ورب ہے. اور کچھ؟ ایک سسٹر نے پوچھا ہے لم اور لن کا معنی ہرگز نہیں ہوگا. جی جی لم کا معنی اور لن کا معنی تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. لن جو ہے یہ ہم نے دیکھا تھا نا 2-3 دفعہ سلائیڈز میں آیا تھا کہ ول ناٹ کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور لم جو ہے وہ ڈڈ ناٹ کا معنی دیتا ہے. تو یعنی ماضی میں ماضی کا معنی لم دے گا اور فیوچر کا مستقبل کا معنی لن دے گا. دونوں کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے. اور ہرگز کا معنی جو ہے نا زیادہ جو ہے وہ اس میں لرن میں زیادہ اس سے ریلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ؟ اور ہاں بتباسوں کا تا ہٹا دیں تو کیا یہ اسم ہوگا؟ نہیں. دیکھیں تا کو ہٹا بھی دیں گے نا تو یہ اسم تب بھی نہیں بنے گا نا، اس سے کوئی اسم کچھ اور ہی بنے گا. وہ کیا بنے گا؟ یہ اصل میں وصیت سے نکلا ہے نا، واو سواد یا اس سے نکلا ہے نا، تو اس کا اسم کچھ ایسا ہی بنے گا وصیت یا کچھ، ٹھیک ہے. وہ ڈیپینڈ کرے گا. تدارسوں میں تو بنتا ہے نا، تدارس کا جو ہے نا وہ تدارس بنتا ہے نا، تدارس. تو جب اس طرح کا کوئی اسم بنتا ہے نا تو وہ اس کے اینڈ میں تنوین یا اس کے شروع میں اگر تنوین یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ الف لام لگ رہا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے نا. اس کا بن سکتا ہے التواسی، اس طرح سے بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے حروف مادہ میں واو بھی آ رہا ہے اور یا بھی آ رہا ہے نا. تو جب واو یا ہوتے ہیں نا یہ تھوڑے سے ان کے کچھ رولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یہ ان کو تھوڑی سی شیپ ڈفرینٹ دے دیتا ہے. یہ اس کے اوپر کوئی تنوین وغیرہ نظر نہیں آنے دیتا، جس طرح ہم نے دیکھا تھا نا والضحیٰ. یہ آگے آپ لوگ انشاءاللہ ایسی باتوں کو سیکھیں گے. جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آگے سیکھیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کی جو کیوریوسٹی ہے، آپ کی موٹیویشن ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہوگا اور آپ چاہتے ہوں گے کہ ہم اگلے لیول پہ جائیں انشاءاللہ اور ہم نئی باتیں سیکھیں. کیونکہ سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے قرآن میں، اتنا کچھ ہے کہ ہم جب بھی اپنی نئی کلاس میں بیٹھتے ہیں جس بھی کورس میں، تو ہم ہر روز نئی سے نئی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سیکھنا جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، سیکھنے کا عمل. اور کبھی خزانے سے انسان جو ہے نا سمجھیں کہ نکالتے ہی رہیں. کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے سب کچھ سیکھا. اور کوئی بات تو نہیں مزید کرنے والی؟ پوچھ رہی ہیں کہ اس کورس کے کتنے لیولز ہیں. میرے خیال میں اوور آل کورسز کا پوچھ رہی ہیں. جی QC کورسز کے ٹوٹل نمبر آف لیول 7 ہے، ٹھیک ہے نا. 7 لیولز ہیں. اور جو اس کا جو آپ لیول کر رہے ہیں اس کے بعد اصل میں جو QC2 ہے آپ کا، وہاں سے کیا شروع ہو جائے گا؟ QC2 سے آپ لوگ شروع کریں گے سورۃ البقرہ ڈائریکٹ، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ سورۃ البقرہ پہ ڈائریکٹ چلے جائیں گے، البقرہ پہ ڈائریکٹ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر آپ انشاءاللہ QC2 سے QC6 تک آپ سورۃ البقرہ کو کمپلیٹ کریں گے. مختلف لیولز میں اس کے مختلف حصے پڑھیں گے، مختلف انداز سے اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ QC7 میں آ جائیں گے. QC7 میں آ جائیں گے تو آپ آگے سے قرآن، باقی پورا قرآن جو ہے نا پوری ترتیب کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ شروع کریں گے. تو QC1 سے لے کر QC7 تک آپ نے انشاءاللہ جانا ہے. یہ اس کے لیولز ہیں. اور اتنا خوبصورت کورس ہے کہ جس میں آپ شروع سے ہی، یعنی ابھی آپ نے نماز اور باقی رولز وغیرہ کافی سیکھ لیے نا، گرامر کی کافی چیزیں سیکھ لی ہیں، تو فوراً ہی آپ جو ہے نا سورۃ البقرہ کو سٹارٹ کر لیں گے اور بس پھر آپ آگے ہی بڑھتے جائیں گے. یہاں پہ آ کے آپ سورہ آل عمران سے شروع کر لیں گے اور پھر پورا قرآن جو ہے نا، یہ جو QC7 ہے نا، اس کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی ایسا ابھی تک نہیں بتایا جا سکتا. یہ سمجھے ایک آن گوئنگ کورس ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چلتا ہی رہتا ہے. یہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو ہمیشہ کرنا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں، آپ کے ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم سالوں سے کر رہے ہیں اور کبھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ہم
اتنا ہمیں پتہ ہے کہ جس دن یہ کورس ختم ہوگا ہم اس کو دوبارہ شروع کریں. کبھی بھی اس سسٹم سے علیحدہ ہونے کا پھر دل نہیں چاہتا کیونکہ دوبارہ سے کریں گے تو نئی باتیں سیکھیں گے, نئے انداز سے کریں گے, ہمیشہ سیکھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. اور پھر جو کچھ آ جائے گا اس کو سکھاتے رہیں گے, کیونکہ ہمارے کورس میں بھی تبلیغ کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے. تو ہم نے جو کچھ بھی سیکھنا ہے ہم نے اس کو آگے سکھانا ہے, اپنے تک نہیں رکھنا. آپ بھی ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ یقیناً. اس سورہ کا مطالعہ کریں آپ گروپ میں. اگر کوئی ایسا کوئی کوئری آتی ہے, کوئی کوشچن آتا ہے تو آپ لوگ گروپ میں پوچھیں ایک دوسرے کے ساتھ, ٹیچر سے پوچھیں. ماشاءاللہ سب لوگ آپ کو اتنا ہیلپ کر رہے ہیں. سسٹر نورین, سسٹر عظمیٰ, ام موسیٰ اور انیلا بھی چیک کر رہی ہوتی ہیں چیزیں, اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر بھائی تو ہوتے ہی ہیں ہمیشہ آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے. جزاک اللہ ایوری ون فار یور ہیلپ, فار یور سپورٹ, فار یور پارٹیسپیشن. ظاہر بھائی, اجاز بھائی, تھینک یو سو مچ. کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.